Kublai pi baro ki parlok ki paya page ya ka stream ka jonga ti mata kasngi ngala persang ban lek kat bala ai na kaliang jonga ka tim ka jonga hit kumju chuam stang ka stream ro khot ti ngan krep na ka basai bani kong tam e nga kwa ban ai kublai ni kong e ya ka jing pun krep pun krum ya ka ni ka scream ka ba manta kasngi ka ba ngapni lek kai ai na kaliang jonga ka ba ka di ka prize pool ru ka ba nga klam shim bairung ti baro ng ada na po WhatsApp group ng don sibun ma ki team mandakas ngi te kabaning kong e ka banay kublay ka de baning kong e ka de ya ka Jubilant Divine Esport rengkat i DJ Wanshan bat i JD X Meban Gaming i bala penyarap yang ai ki baro khot anam la ban a klem dala ban ai kublay ning kong ye i namar ba ki set up nadong sadong anang persang mandakas ngi mo kanum long kumni man lakas ngi nei tang mandakas ngi kerpang e na ka banta ka ni ka scream ka manta ka ski na mar bakani ka ski man long lies ngi sao po tli ki team mo shyo tu ep sao po tli ki team imagine sao po tli ki team na bi nga nga po perkat pakin na sao po tli ki team to kan pe kila don art li ki group nga ada pen divide ki slot mo tiki don ki bakar pat ki ong ba ai ni snyu anai to mo pe ni snai te to ani la khnya du kham dam na ba yo thia ba pin mi so e mo teki don ki teams ki bakar pat yang ki ong banda kumnu semua bahasa pen nai penilai kai mentakas ni yang kom tam ta tenak kan zonga tina ong beda ka basai nadu ni kong kini ki team ki bawan ngi priang kalu baro bakarai ka bakhadu ka syong ba ka jing penya jong ngi ki organizer ha ka bayade ka ni kam inamla ban ong komnu ban chu menjuri no kat baki ban terwa tenak kali jong ngi ada divide ya ki slot namta slot A and slot B te manta shwa man sedang manta kasngi man hable shwa kawi ka slot be ha ka shisngi artli ki slot la shay kasngi but final ngin le laksngi sunday te manta kasngi ne tu pi ki team labun te tang banyo ya ka jing shisha pada manta kasngi tang banyo ka jing shisha manu ban sedang shwa ya ka game manu ban sedang shwa ya ka game nadu nang ni kelas sedang lupa sing so tu kelas sedang lupa manta kelas sedang lupa tu manta kelas sedang lupa ka jing ele ki hapan ya keni shwa day 1 yo manu day 2 yo manu dan tak atli slot A and B mo tinggal mata ni pi only white paper mo masih ai ngahapan tho hang ni right ngahapan tho hang ni namar ba A and B ngasa shim slip un sakan ru ngasa pashimi no yunur kat bayadan hang ni idan ni we ni polok ngahang ni ru ngasa pashimi i nasi ngan shim hiru ngan pedi mai pi mat kum ni bai mo ngan buri na right ngasa shkan ter kum to 1 2 1 2 ngan khap ki khmat ngan 1 2 1 2 1 2 ngan sa ong ai pi kan ni kat bang ashim mo tama tanga we ke pat chwa nya chakmat pan nga kat pat ya ki ki nong pek ke baning kong tam e ya ki nong pek ba kin snow bha ban comments ki e ki jing non kam ban le ki e ki banta bha ban le snow bha ban comments bai mo nga ngala sedang excuse me check the sound okay ta ngala karpat gini ki pola kebedan lang ni DJ Wanshan ni don lang ban ngah ni hajan tinggal karpat di man chupen pelam chupen arab mon kalian jungi la arab tu ding kong okay dengan ya pen no kini ka paper ka jonga ka don ni kaya ni Kozo San 3619 Piasha ke tim chahe mo kaya kini ka paper mo pengan thok mentahang ni tim slot A and slot B bangan numpek lagi kemak mo pengen thok ini kulam bakar pang mo pen ini di kulam bakar pang ha bangalawan ra ndak pi wan ra pi ini di gift na i yu pi gift di daling jonga pi di shot ko pi ma tapi ni ai pi ta ap shwa mo khnian an tho shwa hang ni slot 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 A and slot B ngan le fair and square mo ngan kwa ra bakan don ngan wajing thut so bhaban comments mo advance rooms ne kumno ngin penya du mentahi ho ngin penya du mentahi apa kitu ki samla ki jonga ki baya penyarap yang ata apa sama apa sagawai ngani ngan chu ong epi i JD X Meban Gaming kini baro ila penyarap tengah so bang akar pat ya pi ban follow ya i kumju
kini ki subscribers ki jonga semua bahaman follow lami ngar ngadang dit I lah he followers wala subscribers ka taru long kadi ke benta kum ka burom ya ki para samla ma awam det ma di hanging la tho art 5 ngelap ni ban tu ma pe piu inam slot A slot B tingai kini ngan satar kuning ni kalau ngai mo ko nong e kan ni okay to pe mo nga ngan tarไปทางนี้mo nganตึกnga tingam don jinga sha liang ye no du nga suti ban le da barit phi namar ba he ngan sa sutuชีวิต mo aman tho da barit mo to kan ni ka sikli jong I khoza san man ta kasni kan detang ka normal room mo chui ai mga persang ban yu long tamang ita tangan normal room mo ya ka final patingan le ha ka advanced room mo ngan la keren sai nan thoda di barit pini slot mo slot B pen mo tar bhai ni nan pini be kman jong pio mga tar ini shwai di kini kila don art di hang ni pen mo la bu ni khulom pen lut bor khoj mo comment section mo pen kini di art lagi slot mo slot A and slot B itu slot A and slot B itu tinang tu ngan tar biang sak hendiak all the best ya ki team ka jingele la sedang shwanang ni what so ai mo pe jong tu mo slot A and slot B te all the best ki team nganam pi what so ai ki ba text yang ki ba yuru nganam la reply na po ka WhatsApp comment section mo oi Q money okay oi Q pengen nak keliap ikum ju hi mo pengen keliap kum ni sorry sering nak keliap ni mo pen tu mat kum tu kat bangana keliap ini ngubha ban follow yang apa Instagram ru ka Instagram jonga pla ngan sapen I shibit tambangan chuang nang ni ru menta ba follow he Instagram jonga ke Instagram ka jonga ka de James_Kingsman ka ba ngadon ya Instagram jonga mo tikum ni ngala keliap mo ngamdon kan ka jing yale biryani berniane le bakalai mo dia mentang sedang mo to comments mono banyo mo ki bayo ya ka slot nga ba ship uslip baningkong ngan pansai ka rules kalau ngamni bayo uslip baningkong ene bi ngam tip de nuru menta te ladang ayo ya ka slot A ka bamut ka slot A kanile ka shwam ta kasngi ladang ayo ka slot B ka bamut ka slot B menta kasngi kanile ka shwa syayam manjur ya biangam te petikna daya biang nganya na syakmat mo comment section tos ko haban hit kelewut kapor kadang biang makapor le kai ka di prabaje sach kanta kadang don nganam pila hunnam don jikli ai so haban kelingan ap kan ba pidang apps ko ba like share and subscribe bat kani ka live ko ba mentang agar pat PIW ba pin share kan ba pidang la share ki polok ke jong pi ba pin yo I ke games ke jong pi bat kham tam kitu kinong karsan ye ni ki teams mo kinong karsan ni ki teams te kat ba ngadang ailat ya kinong page ya ki viewers nga kat pat pin ai ka comments apo ka comment section te ka juga por kat banganang bat ini kini arti kisli bakti nganang pule manta shwai ki teams ki badai haka group A haka team group A jong ka games ka jongi jong ka dega live stream ka jongi ba manta kasi ka dega divine team BG ngai I men kasi team divine peladon lut DI Z Chahe Colis E, KPE, Noob, Red Bull, EKLMN, Mission, Scope 1, BRDR, WE Sports,
And then Intof OFFI, nalo kata ki friends, nalo kata ki OTF and eSport X eSports. La ani ni kantin tapi tentang ai kateng tim nai ai pi kantin bom sutanat mo. Bom sutanat pi mo. Kidon hi kantin ke bom sutanat tapi ALAH la DAE. No, please. Pi mut pen kut yang ngati ngam tre pi. Pait mo, sa sisin nang ni sa khamat am ngaklet ban ong yang kani gawe. Haba ai tim kerteng am wat ai de ki buat, wat ai de ki kerteng jingdi di ai ngam kwa ban promote kiat, ngam kwa ban promote drugs e hang ni di jingdi pen buat. Like tang don pisang we kam to sorry mo ngomong issue la yang ta. Ta. Pait ki kertim ki bom sultanat ki bom mihab ka society ka imang salang jongi di ki priu ya dan buram dan akor ngakhala ki kentin ni ban yang buram mo le se mo. Kita Syuabnya syakmat pat ngan perkama wisi sin. Say no to drugs. Kata nak lihat jonga dengan kalian berbahasa. Say no to drugs. No alcohol. Drink water. Drink water. Tangan ni ano. I comment section. Kanan teka slot A and slot B. Teka slot A ngan pendap ki kerteng OIG Esports but last ka Fury. Nangta haka slot B. Haka slot B kadang ke team TFR 5 bot 0 IQ scopes MRM2 MRM Old Boys Matt VLR Esports ERA Dead Squad YPE UFull 7GS 7G Esports M Elite D Aqua Speak SOV Esports bat ka Brute Row. Mo ngalayat ben kani kajing ayu kani ka kini artli ki slot ngan kon kumni ngan kapi khmat mo pet ngan le him ngam tip de man de mano ngan empat ra pet la kan ting ngam tip di nu slot A nu slot B mo dak apa sai pet pen ilang le yang mo pet kini itu pet ngan kon ru di nu slot A slot B ni nak liang ka jonga ngan pet hiru ngan kon ru bi kumni to pet mo pen hang dia mo te khnang banga pinam kanno e yang ngan le kum ni mo an chu shim kum ngan phai na chali hiliam an phai kum to yu iam ta ini badan khti ngan panhap no mo pai panhap um tu sa stang ini we ngam tip mano bani le kai bam tasngi tang bangan pelit kum ni 3 2 1 mano we slot B manakasngi kan le kai shwa slot B. The slot B manta kasngi kinila kai and slot A la shai kasngi what's ngi A slot A slot B manta kasngi kinila kai shwa ka slot B ka bahap itim TFR 5 bot 0 IQ scope MRM Old Boys Mat VLR Esports nalo kata ka ERA Dead Squad YPE UFull 7G Esports M Elite D Squad Speak and SOV ESP but Brute Row manta kasngi kinila kai shwa na ka slot B. So sorry guys slot A la sha kasngi pinila kai pi siama. So ba la sha kasngi. And all the best na kamta ka slot B. Tera ka basha ka ba pi kwa ya ka jing pansai kambun shushu ka ba yede kan games na manta kasngi. Comment section ngan ngan dupla pan dio pan jubab kan bala nganang page ya ka chat manta markhmat. Hangin adan ba comments ba ang ba kadela bet katu ka team ayu ngam tip nakali tu marks even khonglam marks yang tang ba team na website pim no amla ban ai full kerteng kadai si sangar ngam ai full kerteng na mar bang habannya kala jong la kerteng pi nakali ngajonga nakali tu ki team setengah hap ngan sapet ngan sa shim ngan persang mata ban penbet ya kan ru ngan shim ki team ki ba ayu mah te kumba ki rules ki bangel ada batai kitu ki badan po WhatsApp group bat ki ba follow ya ka channel ka jonga kila banyo ya lekai man takasngi te na kali nga jonga nga kerpat ya kitu ki we ru ki kitu ki we ki gamers ki players ki baju lekai ya ka BGMI kin subhawan follow ya ka channel ka jonga nalo kata kila ban join ka group ka jonga hiru kumju hapo WhatsApp group ngan sa share hapo ngan share manta hapo ka group bat kumju iru ngan share hapo ka YouTube comment section mo ngan share pi na kamanta kanika
WhatsApp group pilaban join bat pilaban keli ke jing keli ke badan kam ha ka bai dei bat ka na ka bantangan ki games babun ngan chua tu ep hang ni kam dei na kali ka jonga ngam dei bang apani kai tang ya ki team ong na tang ya ki team tang ya ka BGMI ki don simi we ki team du ki we ki jing kai du ki games ki bangan sapani kai ada ki don gitu ki samla lan ki samla mo ki bakwa ban tip ki games ayu bangan kai ki so ham comment sa comment section pania chua slot a la shai slot b am nganam la yukani yukani bla comment sang ni wat ngui ai na kali jonga nganam la ban priang ya ka ka ba phisu ya kwa ta ka burang la ong dumane kat jar bayo ki bayo ya ka slot a slot b ka de ka jing khalai nasib tinggal apa i ka tu mentang kam don chu penun ka jing kan chu ta ka wei mo kala biang dengan niat pe ka slot b get ready for slot b get ready slot b pra bajeng in sedang nyau san la share your ID but kin sobat leaders sahisin gitu ki leaders ki bagian ada I personal ya ki group leaders ngelasen personal itu ke group leaders snobha kin sa kin kin join to group nang bagi ID kin yo apa group ID nganam san nang ni group ID namakan sa pau ki wei dengan share ngai ki ya ka ayu sorry dengan share ya ka group ID hapo jong ka WhatsApp manta but and share ru comment section mo ngan sa pin down ya ka WhatsApp ayu hapo jong ka comment section okay Teto kinang sobhaban comments nganak penbet ya kan ka jing share ya ka you ya ka on ya ka WhatsApp group ko jonga te yes kapes ru nginem pani la kai kapes namar ba kapes ngan chu tu ep ni ba comments ba kodor wardri yes kapes nginem pani la kai namar ba ngin pek kat kum ki games ki ba nakaliang jong ka government nakaliang jong ki ki organization ki focus ba na tharai manta ki ba kam focus ka de e football te ka e football hi ngan ak nunu ngan sa pani la kai na singan ailat bet pani la kai ngan sa organize nam da ki e football so hopefully ba phin nakaliang jong phi so ba ban ya mo pentip ki polok ki jong phi naga banta ka e football kum ju kapes ngin kapes kan long da praktis macam Kapes di football. e football di kapes oh okay nga ngambil kai tadi waktu ai pinai itu berkhat mo
ubaduna usahi banang duna bomi lekai usahi bomi lekai le amno tang ba penilai kai bet nama tak samla te ni flasu tu hi na ya thora mo Rishan Singbon, it's not naughty, it's a game. Desa si pang arpang hi nagaliang gajong iru ngin ngin sasdang no hi na yaka yaka scream. Te so ban share no yang ni video ngakar pa de pi la pi kwa ban sedang non si pang. Bakitu kita melada penbenanga mene menta kasni ke nilai kasih ka tim B menta kasni ke nilai kasih ka tim B ka tim B ka tim B tim A so sorry menta kasni hendak tim B kan wan shwa menta kasni te kita belada na grup la UI ki tim sa shisin ki TFR ka sunbot 5 bot sun ki bot no kata 0 IQ ki scope malai kan du ni ki players jong scope men hamai rang itu ipin hamai rang scope kan scope 6 scope 4 and scope 2 ngai i baki la ka to singa ang bagini scope te nang kon kateng no be team scope no ki mai kateng scope no kasi mata kasi lawan ai kateng scope so nice and this bak la shimel di kum scope te ma la de ban ai kino na stang di kateng scope o ka jing sawara shki jong amam le na man shong pangat shwa khandet ngan sapun iya pi ngan la ka shwa di tang shima cha ar match e ngat harai manu ba kwa join lang ban nga ka match pila ban at yang a te ngan pi pi sa shpang tini la kaya shwa nga si match ar match shwa man sedang ga game dengan sampai nya si sendan dalam sedang ga game pat ngan saya nya syakmat menu batre te so join lang man nga khot di pin wan ala pli mo lada kadon kanu nu jing duna na kalingan jonga su bhai pi ki parano ele kai phim dei ban ya tho te su bha ban ai jing mut kala ban man na pi i jing duna na kalingan jonga te su bha ban ai jing mut khamtam e ki players bar khot te nga karpan mo te hang ni ngan sang no hi ka ya ka BGMI te la don kinu ki bakwa ban ai jing mut nga so ha ban ai jing mut mo here we go mang ni Vinam te kinu ki bakwa ban ya la kai ban nga ka ni ri ka ID ka jonga pila ban at nga man ta bani ni ID ka jonga pila ban join lang man nga ngaru ngan ya join lang wat pi ni ka shimat armach nomor pra ba je kan sedang game te let's go everyone let's go song shit ba nga ta game ngam ju melin si sakani ko no ngam te ka bang hadu an ni tu ngan te no wan sham ngal asdang tu pi teng an shu tu pi nam ngal tri kam pa ba la bun snam ngal shim ya ka senjam jinglong rang ba segi kam rang ba not jinglong rang ba ya ki kamrang ba la itre bikin ba la kat tu kadis nam ki post nam la don ka jing im jonga tingam poi perkhat la de basa shising na yo lat bangan ya don banta ba pi ki samla ki bamanta ngai dengan di millennials pi bat ki gen z ban ya don banta lang kam de ki basuk namar yang ni ka por ka ailat ingi tang mendin hus nam arja khat pra ja khandai ter lait nang ta ngila kala yang i bingin mi syakmat na bata ka youtube dan na bata ki we ki kam mo te de ni ka daw ba manta ka kenti pat ngasumu aingu yublay nung bu nong thau kata nga akum kelat sisa aingu yublay nung bu nong thau POE ka dot kmat jonga hang ni matakasngi this is the first time POE yang matakasngi hang ni apo live stream bet ma live stream bet dengan singa ba aingu yublay nung bu nong thau ba ulala ban ailan dengan kat ni bangan dan batala berpiki samla ha ka live stream mo te wala kataru kijuang kantin mo ka por kam jukut yun no lang sedang thamay no ka kam tangar nget ya kata sisa ka jing tri kam ki babun ki kam mga atray nga eda la pikiran ka business mga atray eda mga atray ki kam office nga atray kam may mariang nga atray kita ki batip yang ka latip ha ki babun ki kam nga atray ngadan banta ha ki imang salang om tang ha tang ha ki esports nga atray ha ki kam snongam tao nga atray ki kam may mariang nam taka state nam taka wala ka politics tu ngadan banta lang naman paling nga sultanan bandon banta kumukun samla ban ai ne ano bang ban pen i ba kalenti yang i kum ki kun samla kandom kut la dengan cimata ada pidon jingmut la pidon ka jingmut ka babaha kata ingin ka jing sisa pi ada pidon ka jingmut ka babaha la picimata hakan du ka kamru am kam lele ka baha bet ka bahaya pi ba pin cimata khnang ba kanom long
kapa pensap ka jing im ka jong pi kum ki kun samla jo ka jet padu khasi kam tam ngene de ban ban ta ben ka sur ka jong pi ka jing pen ka jong pi ka jing kro ka jong pi kalau kalanti am tang na ka banta ka jong ni mentan handai ka ne nam ta ki kun ki lawe ki jong ni bahadin habut pi so tu ka jing kana jong ane se by esports players who cares namar lada nga matanga kerana pi kibri kina syukran syuhala mar wai kan nam jingmu de yu kadon me ka jingun ladang imbet usambai kumnuti unso barada umso kumnungin ot thliam tadmi mungkin bet kin sampai kendiat iba bahatam kendiat te tang kadau ka jing trai pide ban trai ba kakam esports ka ba pila kai gaming le kai tamal le kai ka por kam de ban chula kai ngati kan ngapet im ha pide ban le kai ka por mo man kodor thank you for the chat te nagaling jonga phi ka screen ka jonga pila ban donation yang aru pila ban contribute ling ba kijing yarap kijong pila se nam ta ka games nakabanta ka ong nakabanta ka ban utit advance rooms le se pan le kai free pi maka jingra ka jonga ni tu pi ka wai ka longum de ngania le ban pan le kai live stream da ko nu arsin steo the arsin steo ko ka thong ka jonga ka long betang friday saturday da ko nu sunday kan pelat no but this is the first time maka disin maning ko nga bakla khandet ban ngampat so thu pha kum nu pan tadon ka kam handai man ne kedit kansan ngiyo iki tim kelabun coba palan kadau ngapoi perkat bahkan poi hadu ne te oh bam suit mit dum ne la kum tam te ngampoi perkat bagi players ki jongi ki samla ki jongi abun shaba palat ki bane la kai tinga hapan pediang la pediang no ya ki teams bane la kai man ta kasngi ta kadau ngahapan pen kre pat kasngi sandir kum ju ngapan map kamde bangale khnang kadon hi gajing duna khandiat WhatsApp AA wala kataru mo ni la kai bhat ni la kai ka bhat tum de bas niu mo isi morwen kemudian so ba share ni live stream mo share ni nang bangan yo ban pen ingakwa bun ki subscribers long menurut please ya share lang se share lang kanong krong ki batmai mata ki long ta share se ya na share bet se made him share at least tamde taman share tam karpat ban subscribe lam hi ken de ban share subscribe lo juga por please tikitu ki bakwa ban la kai ban nga ade ga se wah tapi cuma pada lekai di ong bet ngaruh ni lekai lang karena ni screen ko sama hali kecil ada ong tinggal kod aja di meban mau mentah one nih this is the main man hi song lang ni sih song lang ni le yun mo mendakas ini di tai legend jungi iba penbit penbiang kini bar khot mah ngaman nga sing lale di ti jong la jong khendiat i bakat duna plan ini si mer marwen kat ki baat yang ngan pediang bet mo halo bro halo slot dia lagi yang ada nggak cemrung re oke ha nggak cemrung re beli ada Tahu lihat ta sa join na ko group ta sa join na ko slot ala palan na ha tinggal patang dengan ala apo live dengan saya kaya we game ha biang om no tangan back titi di poro ko jila kaya ka support ti ang may poro ko jila kaya kam le me inui la iba support bayang di samla menta setelah pada mungkin ki kwa kaya kaya le umno kan miyo
tim tu ada kamu dia masuk sisa dalam yo tim menong supaya nak kamu dia masuk dia na lebih om lu cha ông sẽ ok chat ngan back shot ni atau makasih ke game ngan jorong mah mo kapor kalajandai sa shipang arpang te ladadon AA man pensu nakaliang ngajong nakaliang ngajong pi semua bha ban comment sa comment section pi kwa man pensu AA semua ban comment sa comment section all the best sini to players ki banyak la kam dasni tiki tu banyak la kala sha kasni tiki ki don hi ki basmu tan ki bala comment bagi la kala sha kasni ki don tu ki bakwa ban la kam dasni te kamni lai meban dan umdi ha se habdi de ka umbi nga semua mengatar kong fi ngadu mana dan umbi ko thank you di de ka adalah off shot game ketika ketika you jonga menta kepada ham te hang ni kan peningai tim mo kepada mementa kasih kepada match bro
aman penbet ki babun ngi hab dan kaman penbet kendian nama rio bakadon gajing bakala shibit te saliahi mo habai la la standar du wala katarung ngi habi ban penbet penbiang kan bala ai ya ki jing dunan tina ngi penbet hi menta kan bakapol ka pali ban lekai te kadang tadi sekumba sau per minit ai kadang biang itu ki tim ki ban lekai kan so bahaban ready no kalian jongki dengan pedi standar po grup rumah menta ka ayu ka screen ba ki tim ki ban lekai menta kasih ngan pedi standar mata macam pima kami dengan penbet mentama ki emor kon di comment section ada pidan ai so bahaban pensil se kebe shibun bakodor warzri brongi babes ma da piaro bada share tharam te dan kamfu i chu pi ma ai Renal Rani, thank you very much. I sure tu yang agak ki players, I comment section, ya tu yang akan ki bapet, ya tu yang pidena ena ki bayal ekai, but pidena ena iru ki bapet yang live stream ngajanga. Ada kadena area tanah katanya ngajanga ne pidena ki area ru mga ibu ki players ki don pi. Ki don ki players ki bayal ekai na shalong na iru. So ba ko I comment section mantangaski, ai. Te ngan pensyaya pi shwa pakan game kan yan ka final last ni Sunday na artliki slot A slot B te ngan pensyaya sa sisin namar bahak advertisement ada pelat ya pi ha kaman pi bar khoi bak advertisement ngapan i bang ong batang on top 18 kemud from slot A nginyo tang khandai team slot B khandai team all the best mo what say A tang ba ngalakaran nakabashay slot A and slot B PD Masutu bangin nyo tang ki top 9 top 9 top 9 lang si Sunday kanila nakabata ka na ka slot A and slot B mo PD Manshay bahaya kata dengan pedi ki tim mentah kamajong P borkhot kita ngi ba comment ki ba text yang aru ni kapor na dengan di shipang telah haban lit toilet ya ta ting haban ya tu brio baik mo dengan peni pi mentah naka screen naka banta ki team ki bade naka slot A and slot B slot A gini mo slot A gini ki team Divine BG Lut DI Z Chahe not Zache ngala bakal masni Colis E KPE Noob Red Bull EKLMN Mission Scope 1 BRDR WE Sports INT Official Young Friends OTF Esports La BEI sorry ka OIG Esports berka Fury ka dela syai ka sngi mo nangta kawansa ka slot B par ini team TFR 5 bot 0 IQ Scopes MRM2 MRM Old Boy Matt VLR Esports ERA nanokata ka Dead Squad YPE Uful 7G Esports M Elite D aquane D squad ya kani ngam da tip te nanokata Speak SOV Esports bat ka Brood Ro kini tim Malaysia ka sngi kin manta ka sngi kin le kai mo te to hang tu playu i tim ska ban le kai manta ka sngi te sngu bha ban shim ya kani mo
the comment section soba se men comment thar kom no phia jar jar to sa chitengan ta ko por kanang don te kilon ki porlok balas shondur na po yin yang bani page live ni pe thank you porlok ba phia page live thank you for the support sungu la support te dangai support na ka por ki weru jaga jing kersan ka jong pi kalong ka jing kiulang ko bang ong mo habat share lang ni porlok kunjung ini thank you Milky Leandro all the best ba James big fans thank you Milky Leandro thank you very much jaga jing kersan ka jong pi mo okay thank you very much Tilada randon ai na kaliang jongki kiba kwa bantip shapang ke esports po Meghalaya ke ka ba kalong na kaliang jong ke esports po Meghalaya snobha ban follow ya ka page Instagram jong ka this squadron DSQ D squadron maki ang keteng ang natip D squadron kato ko ba ang IP mana this aqua ni kuno akan di na ko aklat wan ra yu klong habdi ni klong plastik oh Lut Andi okay thank you Lut Andi hari ni kesini nga ko mga ong mo hari ni kesini balada ko nga kadang ka team Lut Andi te dala ngamud ban keren mud ban translate da kasi ngakan mau ila di bang keren pareng tak ceteni mo ko mo tengah mo ong lut kemutam mo lut kemutam te Lut Andi nga ong tatamba man ta skill pan siya na kaliang jong Ason Snaitang 2215 nila comment section yung ba Lut Andi boss makano ba thank you for the connection tara mas ong ba sumubhasi ka website ka bangi ngi la pelajam kim pediang lut ko yam tak la ai short form bangi shnai ki list ngi kerteng te wala katar ngan persang hi
Tengah kerpat ini ki nongpen sobha se ban share ni ka live stream ko jonga tengah kerpat pi pin share kana bangan la ban Q shushu ha ka jing yo iki viewers tengah kerpat ban share kana ni manta kasih le ka games ko ba itanan ba please share like and subscribe ngai kinong page la Q ki here but it's nice kinong don kinong page ngar wana sedang masung uska de ya ke followers ke subscribers ke jonga ngoi tang ba ka wai ka ka ma klam pat pen bana hadu mentang ngan sa kran shibit halas amat sa pen bana ngan sa kran shibit halas mo teman jonga la kala master shifu iwi kumne mo kani la sedang mi la sedang he saya sih kap sini no kam handsome kan dia wan stream mo kam handsome kan dia da wan hak kamat jong pi mo biang em te ngan chim ayu nama sa shipang kala sedang dengan sawan pai pat pat pi satang shipang arpang te yesha nga shipor ngan sa sedang hakapor 7 7:45 7 no 7:40 ngan wan pi sa shipang mo thank you te dang share ngan sawan biang
Welcome back sa Shisin. Ya baro. Oh, ni sini ngapit. Isnai. Shani ni Shani. Shani mo. She is your west biang met. Bang kwai. Belum try kasih ting haban bang kwai. Welcome back sa Shisin ya baro. Ini sedang isinan mo. Sa Shipang Arpang. But kapor kalabiang. Try. Get ready. Kita. Welcome back sa isin na baro. Nakalian jo nga simbrik kendiat. Dan kami kendiat pan simbrik mah. Umlong lepi pan susong sa haju umlong lepi. Tadaw. De kami lay. And yat no isindan ka match sa Shipang. De soba ban comments tartar ni i kladon giba comments. Essence naitang kuda shibun ya kajing panshay ka jong pi. De kini baro ang klambi opay ini giyo. Tagin sedang no hi artan. Te all the best ki team baro ki banele kaim nagasngi. Ngaru ngala pli ya ka games. Te all the best. May the best team win. Ma. Pet nga syukur patang kaway kumbang ala dabang. Baya kinu ki bale tam. Lani ki bale butu let's say haka game. Ada pidai shisha ki player ki bashisha, pidai shisha ki gamers ki bashisha. Pen i kan uksa ka jong pi ka babaha. Kalau mai bapi da kumno pim day ban le ya kinu ki bom itenan. Kini ki ba pimut ban plan ban le de ki kam ki ban chu hak ni kom tartar. Pengen dalam kemudian ban ba cisnar ngam sha shu ban ila kai lanu lanuru. Ba kata ka final decision na kalinga jong iru. Nginum kwa ban pensilur yang nuru ban le kom kita jadkam ti subha nga karpan. Kerpat dia baru hi ba pin subha ban ya trailan mo pini ka sab jong pi. Okay, we are ready. Let's go. And hagirung ke sarung no hi baru khat itim ti subha ban ready no. Mo nga bam kwai chu na satlun na karan kum bam kwai pos nang ila kai game le na. Abang la karan na du mene ngos mbaka sintur kru kala. Kala om nu kala. Sedang ban li kadang nga happy ban bam li kwai kan jatang ban refresh ya di. Smoking is injurious to health. Tobacco is injurious to health. Mo, I'm not promoting anything.
Ngin sedang no hi satang Shipang ki players ki team lu larung ngan sa pen EAP adalah sedang mega game. This is too good. Too good. Hang ni ngai i badan ba comment sang ni ba ang ba movie JHAQ ang ya u ban tem DJ open ceremony. Kadai si Syam mo dan bat tem chua mo nasi. An bat tem DJ Wan Chan mo. Kadai. Nah betul pe du menem. Nani alam 10 Lionel Messi 10 Hoi Q you phiru kum ju. Ma ini wait la syukran pianga Marwen YT hana bos haban sim break namar pas ngat it ni pas ngat it ni su it filmut paling sol pada film nang ngasam ki te takam ni le pada setelah mo we kan setelah mo ni le ngan sabu daw pada dia masih ai pinang peleng ha takam ni le ngan ai lat man takas ngi ngan ai lat Bos tu nak tak mulai ini kemen lang ini hilang mau nak kalian juga ngabam kuai na du menet ngaf no ba ngandi no ka kemudian ngan refresh no shwa sedang ke game te gitu kit slot A kan so bahaban join no kam koloi kit leaders so bahaban share no ki player ke jongki kena bangini sedang no hak por ka babiang only 1 minute left. Oh, only 4 minutes left. Sorry, on 1 minute. 4 minutes left. Nakaliang ang jonga kan? Mana live yang mencuat tu iping adon kam saka wake phone. Kata ka phone kadon kam hi hak di jonga nomor bangan don kam ban. Text ngadon kam ban ya keren ki wake pan nomor bangan calls ban e kam long tengah mantang sutu adon kam saka wake phone. Oh ka babun kam gani. Pindah UEM ya ka setup. Ka jing bun kam tapi tambah kabli masuk Banda live stream na po kayo nga haban net teng teng atang na man ka phone maka jinglut kamli makai andang ala kambit kambiang andang ala pon ke subscribers tatingan pelot susu kan tak ada so IP share tar bani subscriber tar at least no senyang lem tar nakali macam piru tar bangan la man pelong stream man ka por nakabanta jong piki players baru khot mo kan ni dikata ka style nongkrong pertai mantama ki ang Pet itu ki players baru khot mo ki balade la ka slot A kin tung ka slot ke jongki mana ya ka screen ngadap share gitu ki bade la ka jong ka slot pet mana la da batai ha ka slot A la ong ba ki don gitu ki players etu ki team kim de bandung de ki way kim de ban share ki way la ki share ki way la ngilap ngi la pi share am la da pi pen ken ya ka jupnya ka jongi nda ka ba shai ngan kan bet nginam la ban pediang la da pi le persya apa ngi nga ka pa de ping ong ba ya sing ne trelang pe ja ka slot A ngal ong ba ka slot B mom ta ngi ka dai ka slot B ngal ong ba tang ki slot B ki de ban rung kan slot B mata ka ngi ka team TFR 5 bots 0 IQ scopes MRM2 and then MRM old boys mat VLR esports era dead squad then YPE U full 7G esports M elite DS squadron nagalin jukiro DS squadron balapan syai mana nagalin juki Esan Snaitang oh please Esan Snaitang mana ipan syai kan loot
Andi maki ki ong load Andi sorry dan kata ka team speak anan naka team SOV Esports barangkat ka Brut Ro ti kini di team di bandrong halaki jong ki slot ki jong ki pai ka slot TFR di slot number 3 in so bahaba bandrong slot number 3 ka 5 board di slot number 4 0 IQ 5 scopes ka di 6 MRM 2 ka di 7 MRM 8 All Boys 9 Matt 10 VLR Esports 11 Era 12 Dead Squad 13 YPE 14 15 UFUL 15 7G Esports 16 M Elite 17 then DS Squadron kadi 18 and then Kaspi kadi 19 SOV Esports kadi 20 nalo kata ka Brut RU kadi 21 so bhaban tu halak jong ki slot ki jong pi ki bala depan benta napo ka jeng na kalian ka jongi so bhai kan di banya but di banya follow but so bhaban dum share ya kita ki leaders ki team leaders kim deban share nomor WhatsApp group na dapchna na benta ka jong pi bat pinrung apo ka group ka jongi apo ka WhatsApp group so bhaban burom ya ka WhatsApp group te room bet i group ki WhatsApp group jong pi bat ki team leaders kin so bhaban share bet tang ki pol ki jong pi phim dem pala kata la dang tala dang ngila pe pile kam kai ne pile tam ngan kan ngam sai ngin kick bet ngin ken yu ka points ngin weng chi sundan bat ngin sapan bet yang len jongi kumno bat pelungi ki points na pile bakla second nang ta ya kinu ki babakla kinu ki bale tam ki bombut ki bale ki hack ban hack le singen om ketin hack ma hackers ki ban panon kam di ki put thok na ka ban le kai para players kum ki players la dang ngila bangi sham ba pipen ken ni na ka ba da ka jing ya da karai hi kumala ya ong bang hap hi ban kick bai bangin sha chu nang ni sha khamat ban rum te okay kala tam ka pon ngathrai ka jing sang lari man sedang no season hope for the best all the best for all the teams ngan pen ikat bala ai bala da pi ai ya ka comments ka jong pi la da pi share da pi kwa ban yu i ya ki teams ki jong pi so ha ban share thar na ka liang jonga ngan yo ban pen i ki teams ka jong pi kita ki pa pe pa kita hi ki bangin ong ngin pen ngin ya le pen i khambun AC Marwan kila kli katnu baje boss in sedang la kwa yu i nadu menela up ho ya la sedang kloy ya ka stream na ka sngi na mar bang haban le yati khai na sip kin diat na ka banda ki slot A and slot B na banda bani le kai la shine ne man ka sngi tika slot B man ka sngi kan la kai ningkong all the best for the team slot B ki bala da brung tu la da pansu ki teams bar khot na ta ka slot A ka de la shay ka sngi bala shay ka sngi ka de phra baje ngen sedang mo but khandai tli ki team the top 9 team kabumut ngin select na mata ka grand final hagas ni sodingen penilai kai but this will be the first time and this will be the last time bangin penilai kai shu asni sunday but mata kasni kade gajing bakla penyat kendian amang patip kadu tri team ki rung long de ki rung bun namar bagi di teams de na kata bang I free and 3 tikla abun ki teams hopefully pada nang ni syakmat ngan persang na kaliang jonga bang anda kumnu ngin ladangin penilai kai free biang wala kata tang ya ka bay advance rooms let's say ngasa karpat ngi players ki bayale kai di teams we can share contribute langkat bala ai banda banda bangila penilai kai mana kasi pila ban contribute subahan kalian jong piru haka tu ka PTM ka jonga ngal abu ka screen chibit pin sayu pila ban donation pila ban contribution du nang kalian jong pi yang bat kebalai nang ta pila ban follow yang adu ke Instagram pi yang tu ngan sapani pi yang nak kamta Instagram kajonga ka pila ban follow lagi jingtip ba company nak kamta ka esports part so bha ban join ya ka group jonga WhatsApp group kajonga ka bangala share hang ni apo WhatsApp apo comment section kumju so bha ban so bha ban ya join share ya ka YouTube channel but I ya ki comments ki jong pi ki basutan nat ki badan jingmut ki advice ki jong pi baro terter Alba Lendo, it's not about converting the ideas into money. Yes, that one also is one of the important point, but still from my end, it doesn't mean bangang akwa ban kamay spa hadu kata-kata mo. Kajing kamay spa bubuli ulah kukat ni linga sung kala biang akwa menta ni ke stream ke bangang hale ngane tu EP such is it. Haman na ka stream ngan batai bet mo. Kani ka jingle ka jonga ni YouTube channel ni tu okay piba kabaning kong kamday na kabanda jongai ladi shimet kadi na kabanda jogi ki players bar ko ngai iba hini kisni wala dapno kaduna bah na kabanda ki players ko sultanat banel kai man pi lagi jongi sub ya ka jingi kai BGMI ka jongi ki jingi kai
e-football ke jongki ke jingel kai di game su ki babun Mobile Legend komentator Kim Don karan san ki ban pen kasap ke jongki tinga sngo ba nakali jonga kum samla hadir bang on phai nanti na po France na po Paris na World Cup e-sports World Cup nasgo ba kadon ke bentak khandiat nakali jonga bang no senyang na kam ta ki samla ki jongki ti hang ding inslang no hi artat nang batai shu Please play in moderation. Te Take frequent breaks. nganaya and cek man play ka batai nga ong ba responsibly. ngidon kam nga sutu mga habdon kam hi banyarap na kabada ki samla ki jongi and when no acha di you can do net dito nga mat nga poem to hot sisisin kalong ban na ka banta ki samla ki jongi bangin la ban yalam nanti ban betil ti ki kumno kila ban pi ka sap ka jongi pet nga don gowi organization ka jonga ka ba pitip ka tenga Jubilant Divine Esports follow ka page jonga Jubilant Divine Esports pa pinso thu na ka pataki babun ki kam ki bangi le ban na kali nga jonga kam di pangal ngamut ban le tang na mata bani di man toy la di hendai nakapatag players hi kiban ya pen i ka sap ka jongki na ka daw ngale ka ni ka kam ka baman pate hendai ka ju ka po ro chi cha da ka daw na jimi le why not manang yo the shu nang yo sei shu na mata ki players ka bayel kai ken ha ju ka por kum ka jikat pen kan mau ki players baro apa ki le kai man ta ka sni ken sku baha kin sku baha ban ada kadang nunu ko complain sa nagidon ki players ki balik tam ki bagam ni kamtai sku baha ban shim ka POV ka jong pi mo na kamta ban bu ban complain shim ya to ka dead replay ka jong pi dead replay sa share andal adap ka games mo bangin tip manu balik tam ban manu bom lek tam kata ngakat part pi mo Toto. Entah sedang game. All the best to all the teams and may the best team win. Come on guys. Ai comment section ki nong kasan ki jong pi ngai i bagi nong pet ki la bun khalai ki don manta ti so ba khat saw kana dang kiu okay. Ta. Slot B manta ka sngi kala sedang. Come on. May the best team win. Hang tai ngai i bagi la bun ba ki ba ye ya kan pet hang tai. Ya maram la touchdown la libe eno ngam yu yang tu di tim si joki hit rai bagi hiar ning kong manta apo lipovka prison pi yang di abun bagi bai hiar but school apartment aros hok ki abun bagi bai hiar dengan sapet ba manu kin banyo shwai kan nok ka baning kong ke jingkil ka baning kong ngen pet manu banyo ti i kat tu ki hialang apo primos crew ki dan bai hiar gatkar ki dan bai hiar landing na nangka ki babun pelat kide hapo jongka Roshok tinggal terakhir ini kan saya fight ning kong ha hang ning yu iba naga team number 8 naga team na jong ka MRM kin saya kendu kin dia kendu da ka bachai kin dia kendu ya ka team era ulalek marwe shak madu marwe tipu pet anu ulalek expected anu hang ni ulai i ulai sutu bai la de ba imat kidon hadan lai sngoy ka footstep ka jongki and then ka ba itnat na kasi kilong ba kila pen kre sha nam tang ni ka kiu nomor bang ala ong bandi tang ka top 9 ka bala ban poi sha ka grand finale ha ka ski sunday bad guy kila pen kre da u bo an aru du khnam bom khnam rambo what you pet say are push pet thar kham ibang adam push tu ibang nakalinga jeng i lawan wat jeng tip mono badan hatu don beri ang ne am hang ni ajan eto ki kedang yadan hajan kini dengan pet langi kini to ti na team number 3 one net mars in the cook solid ya ka team 3 ka team jong ki TFR na usmak mula ready do net mula kawang ni nganok nakalian team 13 that squadron push na kalian jom kipen hang tu kini fight menok ola nok shwani kong dau ban care smack ula pendap chi sendon kini ki players balik ini ki players jong ka team TF
tiap apa ni ki apa la di ban wan lang nak liang smak ta bom direct do bunker ani ka jin shlo ka din not marway butur armul la pendap nak liang bunker katu la yonok nak liang Bumblebee na ka tim TFR Bumblebee satang mapi imat padang la ban pendiarap dam nak ka tim mo pi ba armul players bila du no nangit scam ba nak liang jong tim that squad ru kam saliang ai tim that squad we la nok profesor DSQ tim DSQ kelala merah makalan ula nok ya headle boy tabangin pechoi kini ru nama pamata kalong hit ba kan ka jingel kai makalan nak pendap sendan ya headle boys dengan sampai headle boys ha ya don ngen pet Bumblebee di Bumblebee la syak nok bunker te ulap pen ise sapi bunker la like kill martin sedang ka game madala man pedap like kill tang marway shwa imat pakani ka tim kanom ailat yenuru ban long hakmat first kill yo I bunker but like kill sendan hat trick la yo marway kumne ka game kini pen sapi tor ba sentor ki fight paling dia pen nenam abay lek kai kamu pen la kasap hang tu hi ila clear bat mentan nak liang ngin pension ni ka tim mo le push lang hang ni hajan na ka liang ka tim no ten tim mat ka le flang banyak flang ya ka tim jong di ya ka tim jong di VLR Esport hang ni la on tu ban ka nang yo na ni ne na du mena ban ka anak mo we yi hati Bamlit Rahul ulat nok yo Rahul ngala ong baka tim DSQ nakaling bunker ula pat ije saya ka bor ka jong tu ila push mentangan pai biang pila pai ila be biang nama tu aiwan ni kini ki squad kini don lang hang ni haju bali mat boy pada ipet porway angkat meralu haju sak kini nak haju ka tim haju sak kini denam dan pe yang mat boy denam nak haju ka tim hon KL Viper imat kamlong nganet ka jong dengan pet meralu kia don kelapan ban sha pochin ki timata imat boy la lek mar imat OP boy la lek marway pi ka jing ibang na kaleng jong DSG pi ong no ong pi na kaleng jong pi chat pi na ba bunker na tim DSG dak jing bom salia itu pet ban like la la man pedap na ka tim like kill marway pi si sam de bakai pi ngaten isir kai pi dengan pai yang kita sai sisin VLR kan ayana jerong profesor landok zoro ini kasih zoro hang sha korba yo profesor landok nu ulandok biang nu KR13 landok zoro mar bay tur kini kita fight ka bala italan sa tim DSG kam jue kawan ka ong bangawan kai monu malangawan ban deathbed hang tela siat bunker anak biang ikai sa sisin what a reflection na kaling jeng bunker asa pendap chi sendon ya profesor i bunker marway ilayo ban yo kill hadu total barok san kill ilayo profesor shikil bunker usan kill VLR ESP kala lejno na kalobi kecing itanan wow kecing itanan itim zing an share tu ipik ni ba comment section na share tu ipik ni kala share kasngi mo kila share kasngi hot INT Reapers full support na kaliang jong Brian BAJ1Z yes BAJ1Z group A la share kasngi mo kini la kai mata kasngi la kai ta group B katu kan kecing fight ngalo na mai pi ba ani bunker ti klama pi profesor menilai porok jong piu la ya fight kat bala ai ban menyada ai pi nrei kamla ai na makajing ya fight kala long ba isor kai hang ningen pet sini ki wei pan kini kala don lang haju ka area ka bade hapo lip off ka tip hai ke ti sia ke ai don pet ta pintur man wei ni klebi tumlong na kaling jong pigi piapan pet bha yo bakala kumnu te shoes up ai pigi na magidon hapo ying ti te ma
payo to payo na kalian jung payo ru era la le no bad guy la sa pendap no imat ne offline dengan tip mga klami i hapoga reading feed dengan ngit scam ban kalian jong kinir kala ban ya da oh hoy la sa pendap no kita sang ini sia arngut kin saya fight kini kan simport man bagi haban ri pha ki haban rung pha kan pet shoi ki wiki tim mo kin manu bala ai kan du nang ting yu i bo mat boy udan hajan jong u banker to yu banker na pet chu na man bo banker ka tu la ya fight ngali i baka jinga fight kam de ka bakai oh kadi itna chi sha marway te phi san kill marsin stang tak anu minit dang ya oh la plat na kalian jong Mickey MRM Mickey wala siap ya kita nong hentai tang bak la yo pet ngapa na kalian joki yo pigi rambut pula damage rambut menok kita nak tambah klami onok wala kata to kam nilai di mantangan pesik wiki tim pad manu manu kadang dan Hasan Tan manu padan mata Hasan Tan kadang INT di post kadang hap pedang Hasan Tan du yo ti yo location ka babi ang kaba Hasan Tan la rapidan kadlong hidup kumju ka center of attraction kin wan tur kin wan knyat kin wat cakat kin tenru bet nanti balas zone ni te kinom ai la de lu pension ha padang kata ada ka ba shai ha kire ban su tu kata ha bayan ekai nang ada pina ban defense ka biang ada pina ban defense ke ab jing ma hidu ini sia la kon sa te ni kumno na kalian son of god kin sayu i gini sia shibe kin shabe i push kai son of god apa son of god ka team speak menin ka singa pan ma sha na son of god plus na jong u igris menin ka singi bat rex Ganas heran menika ski kelapan i la imasa imat kimyo i lagi ni dia sekman kimyo i imat la khod gana gran wang bakidon ki players hadin imat kidon ki enemies hadin la pai la pentip ki players ke jong la pai i pe la pai bian oh hoi takadao kila yo i hang ni ken sa chabe hang ni ken set na jorong pigi sa si sel la shariu na kumno i pishibet shariu pigi shariu na taya la sha pendap si sendon na kalian jong ka team speak menen kasi ka team speaker kala pan ma siya ki players jong ki hang ni kay na siya pandap sundan are payo sa satang marway pet na way sa kharwat na way hang ni kay ni sap ay lada day banang ban rotation am kasuk hang tu new ino makiklalut nang tisilyang pinamla man iban makiklalip pai beng syadid kani kadi ka banta bak santam ha habayale kai kemudian mana dan situ jemut dalong kepala ke rotation kam tam e pidi plan lupa hai pinyan DSG sa sisin ulanok yo sai tagang hai kala lagi kini ngan pe be banker hiba kampan mana du mene san kin la yo angin sa pendap DSG banker Nriu kill marway lawan pedap sai tagang la sha nok Messi le pha ma yada yo porok jong hang te de revive jing sha le ban yo te Messi don hai tongan pet aja de revive shwa yo yo sai tagang ada de revive sai tagang kamu kata ala ban yada kani kam de kom ban hapan le pi pin mare open de ka don jing ma hapan mare Rex la yo ya UMRM Mickey kala le China shate pe kala be ngan pe kini ru tomo ngan pe lang kini ru Rex la nok yu Mickey MRM Mickey na kalian jo team speak kini patakai bahasa Sya mentak la yo shikil hang to Igris Salib UNF Gino Iban la nok no kelas tang shoot kelas tang klut ta zone stage 2 ka taru 8 makan ni ani stage 2 ani jing fight Rex yu Mickey la pendap yang sisin oh Rex te nak team speak kini di penmasa pi ya kalau bite sani api ngin pe Igris til abek clear son of god layo ban knock you tumo nang tu MRM ayo ban knock hang ti don stang marway na kaliang jong i kedi ilah panri haban pen Igris wa push wa wat hai udon hang tu dari net oh nice Miltov yo shone Miltov ganas Jason Rio na kaliang Igris te umla shan manu Jason Krawat umai tu la sha pandap ganas ran Igris ru pandap sendan UKD TBP KD ni ka jingi la kai ka bai tanat ma ka jingi fight ka bai shir kai matangan pai biang shit chu Messi but with you Morgan
Morgan la nok yang tu kan pet lang Morgan tu hang tei la fight kini sia dengan pet lah sa pendam no hang tei saya tagang ka tim jong Messi ba saya tagang ke don lang haju la sa push dengan pet menu ban la uban ker la pan ma pet ban ker are klami nok nang tu tekan tiga jing ba dengan pet Messi. Damage Messi. Oh, knock. Nice. Uyo Messi. Ya i Chesia. Banker udah nak curang marway. Hangtai. Udah dah mana push, mana fight. Oh, dah ke DBS. Permit pendang Banker punya kill. Saya tekan dan setang marway. 1v1. Takin dia fight. Saya tekan defense Banker tak pernah nak mana. Oh, Banker. DSG Banker. QX Banker. Emote. Ha? Penbang kato tapi ka skill ke jong pi tel ima si sapi 8 kills tang marway ha kalau bi jong ke irangles slot 8 te ka ding sudah mo slot 8 te tang la ding sudah ani ka jing internet si sapi banker ngang la ya bi jing kai jong pi menen ka singi ngayoro ikolis manta ka singi ngayu i se banker leisure ke si sha INT Reapers ka team 15 nakalian jo ka UN full hang ni ka nyilai kai bang team 17 du ka team jong ki M elite la yo like kill ini siar kum dek ba wan chui la kai jai mo pai pa oh ka ding sudah ini sekiawan na ka team number 15 jong ka U full kala du no laingut ke players ki yo tang chikil hi sab e sisa ka talent ka jong ki to tang ba ka me le ka the first game le ha Nanti saya pada risau setang marway. Hang ni kan gak pama apa? Ang sasak kerwit nadin late kloy. Iya dah kali cari berhenti kali hang tu siapa? Cari nadin. Kerap jengin ada film kerap film long shoot. Kali kakam film long shoot berpindri. Sa sisin chat dengan itu EP. Yang kali napi. Ibang ni am nak kalian coba banker. Ibang ni am. Banker nak tim DSG banker. Oh. Nga shit puk na inga jingi la kai ga jong i man ta shipang aso ba kala shit kala klut si sam den ka team 14 kalawan wat ya ka U full ka team U full lawan wat a YPE dengan peti YPE la cook unit hang ni kelayawan lang baro ki team third party lawan tur na kalian jong ka team M elite kalawan tur are Theo Gods beli pilih jauh open kum tu salin pinang lat. One third party papan kerat ada pim kerat hang ni tekam long hisya. Ada pin up lah ni ka biang hi. Dan pai thai kan tu alet. Ti kita. Ya i Vionals PE marway. Naga team jong oh shandok no Vionals na ka team jong i M elites. Naga leng jong Nox. Why ka teng Nox betul Nox non ya Vional. Salah tay por by fight em. Hak na yung knock yan yung makaray la low XP. Ada high angle bat ka sniper kar 98. Oh la de hippie kaliru iba imabi. Kaliru ni. Porsche. Ani ka Porsche na kay gani. Yung nu pentin Porsche. Ada VP YP penyap YP ko dum tu ngang i gido la kacang tim yang makin ni singko. Pet kulmar te shabam jam pet kulmar ka zone kala dei ka stage 3. Ashariu na din kumat, shariu na din hoy. YG cloud payu idon stang marway na dumene ta kadaw isong sa ang ni marway. Ta kam lele la persang ibanya danak tim jong era wa payu idon ta marway hang ni dengan ya pen showay pat ke borok lakrat. Kihaban pet support center kazun tu kala red menta kadang ya minute kan sa khang biang hang ni kan ada center of attraction ya ka tim jong meralu ka tim mat men si pangai i ba mat OP boy udan tang marway menta kle dan lang imak lewan lang haju but KL Vipers ina dong sadong lewan lang haju hopefully bikin ya fight lang. Happy birthday ke Team Scope. Ngapa ni ke Team Scope lalu mana kerwit.
scope 4 ni wei ki balai kendu yang ani ki sengi ngai shu kendu jingan le chim da wai no mai rang le tu yang abaki le kai lang sporlok di chim porlok sudah baki le kai ki I scope ya le ka team scope ba ka team scope ki kerteng ki bai bang 4 scope 2 scope 6 scope happy birthday nga expect ba matak sengi bi happen pen ibor lada pim pen ibor ngam nget ba pdi happy birthday kum no shu happy birthday klam pen ibor tei lagi nakali jung emilit kisong hati siliang happy birthday ula pet siar pha marway jai tadi bayu onok pai hang tei tangpa ban nok hang tu kam long ni sisa kadai sisa tu ai la chokin kran kada dei bagi yang open air la ban benok si sendang dan nakali yang jong tim emilit ri swa hang tei po jong te sen khanang bagi nyo cover dei ladi te hazun la don baru khot te zon la dan sedang be setang lai po second tenang tu nakaliang jong upayu lami no naga zone hopefully pula marwan poi sapo em umat upi udan marwai piang sisen udah metang marwai na du menne uklam wan lang ban baralu imat kadi diri ka game plan ka joki na kumno te ong lang pi po chat mo up ngan sa adjust na screen khniat ngan panhiat khniat khana ma pinu I ka kan no gi bnak im kan no gi bala khat mo sisa kada sha thank you ngan sa adjust ngan shoot ngan dalade ka first game mo ngan sa pen EP mo ngan sa pen le ba mo khniat kaplu ma RP modeling do ngan le saw match menta kamit asha kasi dum saw match will adjust the screen after the games. I think yeah, even me also I didn't see the remaining players. Okay nga klampat pa dum la sha knock no. Kini ka team Jong Inox, team Emelit klayo banyo saukil, marshikil sikil kiasam. Kini ki 8 pitch polok kiyo marshikil sikil. Hang ni ka fight ai kumbak ya don imat kharai. Na kaliang Jong ka team Jong old boy. Kini ki yo saukil, very nice. Napa banker na dumani la kanjano jalan. Atharai ka hiam ni kumno ni la kanjano hin ta chipang mo. Ito ka team Emelit. Ka team speak kala pe ngor ya gini sia. Team speak kini sing layo Sunkil nangaling Jugonals Eren layo Arkil. Tama kala aktif bikidon ki players ang tape kapit lagi ka smoke hopefully ba kini lu can say fight. Okay ka zone kala dan kut satang kumtui la. Dan ya to kan kut hai ngin pe ka zone kan kut hai shwa menta. 2 1 go. Nice. Rotation na kaliang Jong ka team speak. Kini sia bat ka team Jong ka team old boys kiyo ka center kiyo be ha center ka papiang ba amdan berlut ka you unlock sulan knock biang ya kini kita ngi fight dengan pen sa pendap chi sendon Henry kill na ka team Jong ki Amelit skala man pendap wipe the lobby nakali ka joki hangte happy birthday ulai ina jrong athrai happy birthday pila pejam ini pejam piu inam pi karat kalapan ban I la de jing sisa la de ban shong hang tu hi pejaki pendap sendan lagi 6x layer asha zone hangte kin saya kan du baik kali tu tikana kan saya kan du baik ngata ka ong kini kan du baik ini kan saya kan du baik kini kan du kini fight am dengan pej ma kala poe ti wai oh pejki ila yo I la damage kali shonikong full scope bro ya pi penalakan kali yo tingam tambah kini kala itu kala pelan tu salid satang khaniat HP jong pi bidang sakut dan mentangan pet sahai kala apoi te full scope na lor bla sak khruit ang te pi wanang ni ha pedang ka plan na kali ka jong inisia na ka plan ka jong inisia ta ka stage 4 kadang don sa arpon remote knight league team kadang don hang ni nakaliang jong Emelit kinon hajrong kini sik layo jakari layo tama kanang de hapo ha side jong zone happy birthday di team IGL jong ki ngatip layo tu hopefully bakin yo banya fight
try play UI na kalian jong ki players ki viewers ya kan ka screen ba ngila penchna knet chipang te sampai kan tu mo sama nupan hang ni don manu tong pek hang ni mo don manu hati badi ulah lechat te sejrong klem tip imat don beri wang teru tip na am kalau tip ngam tharai da mulai chatai nani na dia duk don imat bom don berlut dia lut mo don berlut dia lut ka shu thia ai ne mar we galut open galut hang dite tola push na kaliang jong ka tim elit unok lawan yang sakmat lawan swipe kumong tin one swipe ni one flank one swipe she one swipe termuin ada biang ka jadi kentur ngen ni kentur hang ni kan jadi fight kalawan knock na kaliang jong tani stocks ula pendap sendan yo full scope kini saya kira kai da kajing stu jumut lang bi game plan ka jong ki kala kai jai sporlok kita ya pelan ma jai ha ingin fight sakut lang meraru la knock ya Lancelot Ustok su knock yang yau PS Igris Ustok su open I hasap ka jong I kani ka team M elite M ngai I ba it's a team spirit team nong players ke bayar lekai da kajing stu jumut lang shi players kim kwa ba lekai ta maroi pi kia stu jumut ba nang tena jong kimi iki batai lang be dan hanglu dan hanglu ya batai lang kadau ki olah rabat kill oh salit nakal yang jong stock sun yo knock ndai kumyo tang ba ki hapan shift no ek position ka jong I to kami le hang tu la ka zone ka las dang biang pada stage 5 dengan pet sa hanglu kan ngajing fight kini lawat position na ka tim jong ki speaks shong me hang te jong na du na ki pet kai ha ki don player sa ek na mare te la yu ina son of gods Morgan Graves la no knock ya Morgan stocks la knock biang gambit ngin pet hang kai para menok di salit sak net jan yo panok stocks hapan push hapan ya dai to nama tadi masa siap pendap push oh nice stocks yau zigot lala menok na kalian stocks hapan why man pendap sendan kini giwe ana cuy ni giwe kumju nice IG ba ula pendap yu mat OP IG ba imat ula UP dengan pet santai saya begini yang fight kah ini bila ada tip dan beri warna pokin terus nice asya need to 6 scopes si Rex down need meralu asya knock balik kiu jong kali katuluk kami knock nang liang jong eren ula dai ban knock haji sala dai bala mania dai polok jong lajong ini tak nak tahu apa ukam lah mana ada pulau jong tak ada siap pendap si sendan. What? Fight nak kali apa? Tu layu awan pendap. Tahu kecingnya fight layu adu nyau kill nak team speaks kilayu nyau kill. Kini siap tinggal kalah ni. Berpesan masuk ini dulu. Bash YT Gaming. Hang tu pihak ban up. Kita siap kita nak po yang nak ipet yang nak yo I. Ini video lock ni grips klam lah yang nak dengan Inggris. Para main open 1v1. Oh mana malah buat lala benok syak pendak senang di Inggris. Nah kalian jong stocks layo apa kill. Jamie Aaron, what a reflection! Argo Chisnok hang tu sangat 1v1 and last. Satang beliau berpendap histang iwehi. Marway dengan yang jong Gana Aaron. Good fight. Argut Marway. Argut lain ni. Argut Marway. Pila nok. Yaki tim hadu katsau kill jong u.
Team Jong U M Elite layo adu cut sau kill tong stock marway nyaw kill layo no salit na kaliang Jong ka team speak ugana eren armut ka reflection ka jeng pada i menta sipang di iam 1v3 na kaliang itang ba khama lay eman pendap pada to kam lay ka jeng trim na kaliang sama team Jong ka team M Elite bakala paniada na kaliang grapes Stocks hadu nyaw kilo layo ban kill pengen penya se kiwai pat tim mana ko bilang hapa kajing ya fight ini se ladap clear ya utusko kon sai ina kaliang Jong U lade ban i bash YT gaming lade ban i bash lade ban i tusko sebudan marwai hangtei kulung i katulu tulung ula pet ngor le i ba hangtei haneng gidan hang ni hajan gudan ban susiat bakar gumlam hangde layo i ban siat shanok Bash gaming lala pendap stocks ulah pendap yang prakil ayo stocks baru khoi. Mono banra si sendan menta ya kani ka fast game. Unox hadu prakil wala yo ban yo. Unit ulah smoke menta ulah push shot mat ni pang je la kai unox. Oban ker meneng kami isu mono pendap i tambah. Katu mat katu pasang kami kanya fight. Hang tu do Molotov nak kali Unox lada ban revive yo biang Unox yo wanra daw Molotov du jeling do man kasni bla ban ibor ke petang si kalau undo nak kali ka jongki sambil play yo to hope for the best mantap defense oh pandap season don na kaliang jong ka team Jongki M Elite Unox ulala ban pendap stocks ulala ban pendap hadu prakil Katu ka game kajing ibang siya denam ong chat ibang nem ka game topet pinang tu ngat ng ibang siya pi kajing ibang siya lagi game si banele manakas kibayele manakas ni ani ngayo ban reaction haban biang hi siya pi banker stocks ni yang ni ka kill sa jong ki pa ka team M Elite stocks banker wow just wow ngada nganong syukum no ka grand final nga sutu kasi sate kan sami tedam kamanan dengan sami tedam katu kan dia takasap bagi rotit bagi lekai kuno kias tu jemut dak tim dia lekai kam dei lekai shimat marway tang marway kam dei dengan peningai people screen mentama manu bayu ki point skin thok lupai kini ru lese ki bakwa ban note down dengan peningai pi menta pe jang ni kan ni ka tim ka ban kong na kaliang jo tim M Elite pe ki ki yo kanu san khandai chpo cut khandai kills imagine we cut khandai kills WJ ring dok kilala ban defense badi IG ba man kasni kan bayala kai ngangi bayo ban kills like kills R kills sau kills man kasni bayala kai man kasni ru ban ka group ngangam ong pide group besuk kan ngai i ba baro kidon ka jong sap ki peni la jong sap ka jong ki so sino na team scope kila persang bayala ba Henry kiyo tang shikil tamagi ya balai to kamelai na li jong team number 4 kabalong ka basaw man kasni na team jong era layo tang shikils makit ya basaw lai kai save ba lai kai jai ni thu hi lai kai jai tang ba kawai ni ka team Jong is son of God kiniru basan to kami lai nakwa ba ni i banker kini baro 678 kini team Jong mat boy mat kiyo tang shikil kila pra na du benem balai ngam tip ki de ka taktik Jong kini ko bagi bud menela kai lawan dai kila ya perang teman-teman Henry menem Marsen Baslam DSG atau DSQ Death Squad kadang kau ke D Squadron kadang sekat Death Squad ke team number 13 i bunker QX bunker prakil marway i push one and assaulter kami tenat pada nang tu nak team jong zero IQ kelayo tang shikil
Kini saya lagi utang sikil tim nomor 13. Akan kerteng ngajongki. No fear Zoro menen kasngi ngai ko mapilapan medding mahat ray mata kasngi kandit palay bakam medding. Dito lay abha ka next game apo Miramar. Ajing ala ka tikala ba ibang nat kana. Ani ngala push up. Ngala push up. Bro, ngala push up. Ani ngala di banyak patch siya. Te ong pi nakaliang jong kinong pet. Kalong kumno. Kalong kumno te. Ada lagi man comments eh. Comments kan lagi. Mana ni 11 ho YouTube F. Is this match number 1? Yes, it's a match number 1. People like ating 11 ho ngatrai pidon lang akan dengan group lu pinila kai 11 ho play i ulong kumno. Tipen i kasap ko jong feel kumju. Yes, this is a match number 1 and then there are 3 match left. There are 1 more in Erangel, 1 more in Miramar, and last game will be on Rondo. Sing sim ngala ada penbet yang screen ngala kala clear manta. Thank you for your advice. Tinggal ada ya penbet tangan pen menta. Banker ho arkimon ng do nga maneru nga kami issue i banker nomor ba trum tram asyak kerwit trum tram na lihat ini mai i pakau tinga fight ng kiru kala long ba ibang ha. Di hatu pio i banker kumbang ala ong mane is going all out finishing 8. La pada badu prangut ikil sadu prangut finish sadu prangut ngalong kills. Ngalong la pada badu prangut bonus iway kada mi chi yo kalai spak kanai puway. The best companion in the Bash YT Gaming. The Bash YT Gaming he your last elimination. A round of applause. A round of applause. Are chat I say apo chat I jing thap ti. I jing thap ti say apo chat. Kum no pi ya jar. I jing thap ti apo chat ken. Thar. Jing thap ti mo. I jing thap ti thar na kabanta kini ki teams ki ba ibang ten kana. Katu pilayu i. Katu ki team sebab pilayu i katu ki laya fight katu ke jing ibang. Wow. Aji tapti tar. Kada ibang ni kena pita ka game natin. Of too good. Halas bapalan asal sarendang. Ani kada ibang kada kena. Bener kami dulu hala, mata kami dulu hala, mensipi dulu hala. Top 9 Android 1312 top 9. Kalau ngi 18 team kan poin ka final. 18 team. Ma. The Khatpatli ki teams kinyo the every slot can for the final na Sunday kan day top 9. The ki team te ngayon i bakin saya fight na kana. Ani ngan di siya nasul asat lang. Ngan sa ipan i nakanakan ki points mo. Ki group A arkimon ngalai pani menne la feedback sedin ya ka video POE bangla pani na screen si sendan ki kerteng di team group de pila pan pet mo. Firstly born pot me ki team ki ban qualify ki team top 9 mo. Te namar ba kani kala ada berada dalam sedang bagi top 18 na pro hardly top 18 from 2 slots A and B. Top 9 kemudian poin siya ke grand finale. Mo, last ni Sunday. Tiga tadi dipercaya. Ada sobha se ajing tapti set na kata ki players. Oh, too good. Ai se wa kum lu pe ai ajing tapti pia khap nam pia kan just tentang man ajing tapti lu mo plank. Ya se.
Hats off. Bunker. Nice. Kena takut cuma lihat ni. Ada ini kap sawah. Sawah ini. Okay, nata kita nunu juduna nang yai comment stamp i bang. Hoi kozo san. La ibang kenapi. Di dalam ibang kenapi. Ngasuh ba la miss up sama ngaru. Ni. Ni. La miss up sama ngaru. Ni. Snyu du iba kaprai paselan gumni tingi mah. Yang habi akan du. Kita para paselan du ya lak tilang ya penilang ya kan. Ini sengan lang mah. Shani rubiang tu snyu jangan. Shani rubiang dia jangan. Tah. Ka games kabala ibang. Kabala itanan maybe indala ngan pen ino senam tahi ke points langi kroy ban lumlang berkhon dengan sapen ipan kam nilai ini aja hi atat instan senon ya ka game ka paar kumju ani ngas am si samim da spam trum tram kizi kini lekay la siya ka sengi ngala onga pagi tim number A kini lekay la siya ka sengi mo slot A kini lekay la siya ka sengi mo dia man siya baro man pelang kendir ngala di bang na tina pita ka final match ka ba ki ya fight menda halas du ka di bang na kenapi la syusyong sa kale marwe hang ni to kaduna kumnu kalong kumnu sobha man comments lam sobha man pnilam ka igajin duna na kale kan jonga persyang penbet besi kadan hi jinduna kan nen tai men la ong ba klam yi ti ke jing cha kil kan umut ulang im kan umut te ngar ngala penbet itu kendian te hope for the best mo ban koridor banker depi ban koridor wajri wow ban koridor warjri banker mo pdp plank ngangam tip pdp bankor de banker ma bankor okay you did well tangma kadon kam ba pihak ban study pada kunu ban pen islam ena di namar ba hakajing le kai kam de than tang jing yo finishing hande ka deru ban yo ekip ya ka placement point du kumju ka placement point ke badan kam ba pihak kai tournament ka ta de jing hikai na ka leng jongar kumju mo kam de tan pin be tang ya kil zada pin be tang ya kil sam kadai hi ba pin haban be ka finishing egi finish no rai ka balon kam ka tournament pada kadai hi ka placement point pihaban pet lang bat ka rotation pihaban pet bahai kiwi du kumju mo na le jonga kada de experience ka bangai i players babun ki baklai kan ni mo te le bha penne skendiat
Kemudian kasih ngai ke tim college ke bagai lekai apa screen mo jangan kemudian kasih kila lekai bahama. Ada every single game kim yo ya ka chicken dinner. Kiyo ba ya top 2 but muskil. Tama to ka biang la la hi bani top 2 but muskil ka la biang ila khamjan ka placement point la yo hi tip hi bat khur yo lumlang de de baduna ka duna ka finishing pada ka placement point kan kata langi mio ajan kata pi de jing si sama. Te ta dan bok ba phiru pin le bha rotate bha le bha and it will be nice menam tinggal sarangi haban yan o hi sakmat ngin stang wood maka por dalam up yang ni sa tika around nga batu kadika map Miramar mo map Miramar Jadi sa sin perlok soba share like dan subscribe nam taka channel ka jonga katu play baka game kamde basu la kai malu mala ki team so gidi badakat sudah la share kasing ngam tips kini ki teams kemanwan la share ngat hara gende hi badakat hi kumju ik balong manta kasngi so hope for the best for tomorrow also makin pedi share ki sap ki jongki ma share se share thar subscribe thar share ki pola ki jongpi ban yo subscribe thar ma tim jong elmok kandela share kasngi agar ibang mahaga game live soba sutanat share nang dengan jongpi sa sin ka game ka baan instang no hi artat sa shipang dengan ang pet ka points nang galaxy ki points borkhan te ngan sa share ngai pin sa pin ka points po ang di po live screen mo dan kam phiru pin yakun lang dena nandu ne play at clear pi ong pada lo bala lo ne bat share ki points online to to pasang te to sa sin ngan pedi ngai ki yakini ki ayu mo yakini ki slot A ki bane le kai la share ka sngi mo pe bane ki slot A ngan pedi ya pi manta kini di slot A mo bala share ka sngi gini kini le kai kini slot assignment te kini di slot A bala share ka sngi gini le kai divines BG lut lut andi Z Chahe Kulis E KPE Noob Red Bull EKLMN Mission dan Scoop One BRDR V Esports INT Official Friends OTF Esports La BEI Barka OIG Esports Barka Fury kali la share kasni la share guni kasni ngajopi atrai kla honi kali try mo te kini di teams bala share kasni mo dengan penbiang atrai la sing la dei ka por ban stan ai atat sa span ap shaman
Lah. Phai bang sai sin ngin sedang lo saka game number 2. Game number 2 kepada hapo Miramar. Ang padi bang IP tang iwe kinat mo. Happy bat bam kinat. Mano coba ong yang amane sngat. Sngat bang bam ha coba. Dai pi bang sngat bang Hamet pi. Nai ok sngat mo. One ram, it's okay. Another day, another time. Ma, sama only one request. Sama share lang ya ka channel, please. But I want to see you on my screen. One ram, I want to see you on my screen. Please join. Shout out epi nak nusing show. Hopefully epi join lang hal ka screen mo tungi ma. Kanina kata na kwa. Wan chan larki yang ada benet tem. Berkait pi bai pai wan chan yang larki na mar ba. Ngalah hala pa em. Ati hiti ban hala kat tu game tem menum hala pi to ong pi se. Ni na. Arki mon ling do sisa pi. Kala ibang tenat kena. Kala ibang tenat kena. Dengan cerita tu AP Bloody XDAO. Piang ba pen lek kai da tournament ba he se bro. Hoi. Ngan chu pen mana ya pi tang ka we hang ni ngan chu pen tip. Kan sadon ke tournament ka ba he. Taba kam dei tang ye ka BGMI. Ya kan ni on penyale kai da ka Jubilan Divine Esports. Mo ada telun nak boleh ngak thani mat thrai. Jubilan Divine Esports kan penilai hubungan September. So get ready. Ka price pool ru ka bahe ma kam ni ka barit. Price pool ka bahe. And hopefully bagaimana yung sponsor susu nak kalian jangan ka JD Esports. Ma nak daw what you kuslai. Keep grinding. Tangba follow ka page ka jongi. Ka Jubilan Divine Esports, JD Esports. Follow ka page ka jongi. Ha Instagram, apa YouTube channel kumju kadon tingin sapan mana ki games bagin penilai kai ngilati kena baka BGMI ka way kadai tinang tur kadon ke e-football ma kadon ke e-football ru tikan saton sada ka way ru kila manan di way ki games ru tabaya mata anam pen belan ru koi dengan chupin tikana ya pi kinong pet ba kan don ka games ka bahe Markabahe, nakabahe bang. How banai September. Kay ke wanchat banai kerteng thai. Meghalaya Esports Championship na. Meghalaya State Esports Championship na. Ada ka bro? Parai mo. Te yung ginong pet. Ala pentip. Te pilaong bang pinlekay na tournament nga bahe. Ini tournament bahe. Dengan pinlekay. Gunners nilai i bila comment. Jadi kami lagi ni asyik Jepang. Nak sedang i atat. Here we go. Ma, all the best. Saya sin. Ba, nak sedang. Yang ni biang an hala mesti sin ni no. Nam hala cu pinari ak. This is a simulation game set in a virtual world and Kenal does not ni dem. represent real life. Ang say. Please play in moderation. Take frequent breaks and Ni play hab shim break responsibly. kendiat tapi na tangim shim break am kan kiai ni. En baklai ki points lay kan kata epi ki players hi. Ta daw ni hab ban buram markling yang baro khoi pi so tu am te pim de bat ki ya sha hi ka por kan jorong hi why not sau game de jisa aru ka kwa kai like game tamam so mun toy like games. They you like games. Yes bro, Android T1 312 on. Thank you for the correction. Meghalaya Elite, not M Elite. So I just call it in a short form and short names. Okay. So sorry. So now I've known it's Meghalaya Elite. Okay. Meghalaya Elite. Nice. Very nice. May the best team win again.
airplane du ka ba ibang jung ini bahai jung nu ini sampai jung maralu kalau nu plane lu giju hi siano ka tu plane jung nu meneng ai kali udon kali baram ha Mom do dan malan dia itu tak nu mu jom du lelek tak jom hai ini pet mah Antong lai I ka jung jom ka jung hiar marjan jung scope gini ru likely kita mai hiar lang haju gini ru saya fight likely kita mai lang apa pikado jong stock skila ya poi lang haju kini sia but no fear zoro menai kila ya let kaloi no kadau mentah ka kantingan kana kan sapali ka bor ka tiga lang no hope for the best bagian peri no fear zoro VLR esports dan kalian ke team 17 kami kalian elite menai kala ya atong abaningkong ayo chicken dinner dia mentang ngam tip kedang penibor ni mahagan ni Miramar ini saya kini lek kai cai kinang pi bani lek kai cai manu bani nok ni kong aku bani manu bani nok ni kong hang ni jong mikir ke kan dulang bar ke DSG resibit ke clear bang bankor lapan saya ngam ne bu di bankor warjering ai satar sisa pi bankor meneng lagi yang ima sisa dengan PIDSG imat begini kan ya kerwit shwani kong who's gonna take a fast kill oh imat bro ngapu jenga you might imat try bakarit ka might try pi mentah try mentah kala he try mo thì so ong lem mau lại hệ nó cũng nước nó là kampan hệ khăn liệt bằng song trong ai em cho nên là cái đầu im mặt tiếp tục cầm lấy nghe lệ ban penjan nak mentai umai tu kenang makan kam yo hai ka sur den em sur pastai trong a thì pinyo snyo thì pinyap ler mo fast knock kini kila ya fight kana pizza kana mudu kina ya fight kin fight oh na kalian jong ka team jong I TFR kala siya pendap no you hitman grip sa sisin awan beng apo ka iyo ini pada ya fight ni oh knock kala ya fight ni siya oh stock la dang kloy la yo si team ngaklam yo pet ndu mane begini kala ya fight no mi kali ya elite sih mat tharai man ta kamit kimut ban pendap sna ne baro I mat tharai kimut barra sna ne thong I mat tharai nga jingpet juga kini siat kin kimut bedele kanapi narang bang bam chips sakut sampai kan mau lah rồi UN kani kai team you full tesoma bane tu lemanga pin mun ai kapten komno ngam sotu you Mickey ya ka team MRM akre Miltov ban kor man neu la khwit kana tim man tao dang khwit nam INT Reapers là knock you TBPKO
DSG này bala cha nok pe DSG tu bolong no ti ser kadang ya up chapter ya up jai jai Maltov where do need who's gonna take okay pet jling shalak Nadin sampai berkat badin berkhmat Banket pedan cai are pi jangai banket kalau ke jong pi la syak kharwit ha ka team all boys cai pilet marwai kumni bankor cai pilet marwai ke kalau jong pi ke lalet lut Chesa ro kumju la syak nok ki all boys kelapan i kasap ko jong ki imat ini di pro veteran yang bangun ni pipen ibon lah saya rok mangan sampai kaim nah setiap ada mapi lagi kena hadu panah kadang bankor dor balai bro pizza marwai na kan kating les tu lah sa pendap no profesor ru ha ai kenyang ni on salet ha ai kenyang ni kan kamlong su pi bankor ha ai hang ni penyadam ya uchesa sa tang marwai hang tu tim nak li isu pi nga tengah yu i kini saya akan saya fight oh reverse 1v1 telala ma pi drag sulala pendap Yumiki MRM kita punya tu ip kena da bam sana fat but bam chips kalau adiktif lah kita nam tak bam langsung biasa wak man bam si bam di umpi mong repi bam kai gini ni jang bam ki ba pen serai beri wala man oh ni nong pidi tu ni bam gitu di umun kan bah met kapat ya dah umait udan setang marwai ulah hapan ri no nak lian jong mai MRM nama kita share kan push bila tikana kita lah push kita telah jentar dan setang marwai te iman long show pi ban pet seri we team pada tim banang yang fight third party macam wan ni kamu tu spit kama berang slam stage 1 sedang wala sedang tahu mele tang ba kibadan apo jong ka zone hai apo circle te dan ok la ibun pikiti pelawan be dan ba pikiyo tang ma ka area jong ka west kiduna ba ki players kidon lucha east San Martin terter kibun ma south but east kibun ma na north kidon north west udan and north east udan tang ba kiduna ba ni ka circle tang ini pet sama lu kidang fight biang ni ngatai tu lawan tur antara kita yo banyak pendam kita ni mau idon hang niru i dah kita matara game dulu dah ta di baklaya sa pendap namar kini jaj ti bala aku ni tikin apa season kill season lock season pendap ban kena apa hadu benda yo banyak fight ada baru kait nam kreatif hang to hi ani don pok irung siapa dalam rung siapa te layak manca kan duit betedam kelam kia ang su kia ka third party na đây nè để data yo ina daga basuk la siya pendap sendan no Lancelot oh kluj Lancelot ha ada yang minri snake mana snake I'm a pro snake killer ta kami lei mai du das tamari happy bandri da kuno lui hapan yang le banyada panam yak kloy taban le mno pada game ya game hapan ya fight ni kita ngen pet biang sai kiwi game semua mula belai jan ya ki bayar jan hingga ni pet chua mo dai nam ong pi pak chat ngen ya pet choi ki bayar jan dai na ngen pet bi bahai jan namar bala da ki bayar jan kin mana bikin ya fight kini tik layo snow naga team jong TFR layo snow badon hang tei na thara ken sa ken
pinang kinap na medyo INT Reapers. Pa show it gaming playa round lang haju. Yan pa kinu kibaya lar kibaya poy hajing yang fight mo. Messi the goat bar sa gang team 0 IQ di menta kasngi gila pa ka IQ ko joki ka pas cam ha. Dan shong ba chai gina apa chai mana bawan poy kita in krupet ni kong. Ba game gini ina begini ta. Yan pa. Tengah tharai mai ulon hang ni tang ba ka game voice pi ong ka game voice ka don kaman pen kham he khan det tok ma kam de bapak tin ka de mouse ubang apan tengku kini saya kena find M, kalau kan du hang ni ngat try kalau kan saya find M, kena find M ngat try. Ong pi. TFR kalau apa hang tei lah poi. Pen ada cha pen pai kalah. Bumblebee kum do kat tu pin apa ni onok. Tolong pergi bapet ke biang nak Amazon ke biang nak Amazon. Don kamu pen biang sekian ada kamu no. Batin bat kemat lah syaknyat ya kami kali elit. Sama Meghalaya elit kam salia pi ngangal ong lupa kim salia pi unok stok ya don langam salia pi ni. Stok mana game 1 pi ulah pen ikat tu kabor jong i. Mencua up ti kini saya mentoy dah kena lai opui sa kini saya li te dah ka masuk ki pendap. Kadai na po RJDQ D4RI. Kamdai ka jing hawat ni Duna ki esports tournament namar bah Meghalaya jungi shisha ki Duna bah pakin chimpi ki kam namar ngani tu ipi ka wei ka de financial. Kata ka de bani kong kapisa. Kamdai ka basuk manchu form tournament na kapor sa kapor bani compare ba ki wei ki bayo jing karsan ba. Hare wala ka tarung an ong pitang away ba nakaling state government jong Meghalaya mantang ngani tu ipi ka long ba kelas dang man support ya ka esports po Meghalaya kelas dang man persama push kamdai bagi ong bi le jar takadaw man nang ada betu EP ba nang ni Shakman hawat pi ong pi college begini university bagi schools ki penlang ban nakaling jongi ka Meghalaya nakaling jongi Meghalaya ru nakaling jongi ka Jubilant Divine Esports ru ngin sa penlang ya ka tournament haki school bagi college ru kumju nang ni Shakman pin sa UE ba kani kanam dei ba ngasupong ba nakaling juga ka Jubilant Divine Esports la prepare hopefully ba kat lang kloy kat type pin sa UE bat kan sayo bersimanta ki babun ki samna ki hap ki barit ki samna ko mjuk kin beri la ki sap ki jongki ni hapan jit ki sports ki nu ki esports ki babiang ni ki games ki babiang man penila kai kina 10 ru mjuk na ta kadaw ka simpori kamni ka basuk mo te karsan lang kay na pi nang karsan pi share ya ka pi follow ka page ka jongi ka Jubilant Divine Esports ban yangan ko mjuk ngar man ya yo ban ajing tip la mi pi kumnu ka esports po Meghalaya man nang star wala ong ba kajing ya nanti juga esports po Meghalaya kalong kumno pitla mentip la da flow ya kapit kajungi badakat yang ngir kumju ki kinong ki baju organize ya kita men na kapor mo te at least support ni support yang ngi nang ne petelu ni ki kam but hopefully pada banang ni Shakmat kam le shoot tang sisin lamu neiman ka brangan penile kai hang ning ui ba amat upi ula nok kila fight hang tei habar jong zone mat iconic ru la push ya ka team jong ki brut ro ndu menengah kan ui kini sia nang start la sha kill no meneru ui bakim yo kill ne komno dengan baklan komno de hoj mata basa i jong ka team brut rasa stang marwai hari le open marwai are kumlo kumto na kaliang jong i matang
dia berpendak ke jing kisah. Sastang marway. Tahu kami dekat tu mah. Jing yang fight ke bayi bang. Ya ustok lah syak pendap no. Na kalian tengok tim TRF. Imat layuk clear shot imat harai. Ni mana berpendap ustok pada abang ambil ini tu benar. Ini tu kaya fight dengan pet Jimbo ong ye ulayap no apo kazon kan ni tengah stage tu kecing fight lima pada hani open lasha knock INT Reapers lah knock ya wanra INT Reapers kini ke tim jong INT Reapers ka Ufuls kalayo adu real kill mentah tong INT Reapers tu kalayo adu like kill. What nice. Em ngam dan chu aparis pi RJD4 RI ngadon haying ngadon half office mentaru ngai song awan live ang ni nawan persang ya kini ka live stream bajonga te la shay kasngi ru ngatrai la bandon hang ni mah tikat tu nakaliang jonga tim UNF kilayo ban kill sadu riungut tang INT Reapers maroi la la pandai riungut laingut sorry ni aku ngomong riungut laingut tikat ni kila push azon ada ke stage 3 hingga saban kut no sa 100% second pet mo manu tim ke bala push makamjan ada du merta kini gana ya fight na tharai na tim jong UTRF merka tim jong mekalia elite si push na kaliang Bash Gaming. Tip na may ilan ang nihajan. Damage. Grapes lah siya knock mo to. Wala yung knock kalapan ba nung dinok. Are, klampet mo doon hajan. Ngarong ang yung ibo doon ang tuhajan. Puro nga po yung hapa pimpet yung kasaron din de hangtui ka jenjara ba yalay kayam din ade ban day ban pe ba ka surrounding ka jong pi apa pirung po ing pe ban pe adin na khaman ka to ini ka jing bakla ka jing bakla ka ba na ka por ki players nga yu inga baki day le kai am kim ju pe ka surrounding bakalong kun note balikin pe should do a players jong Bumblebee sa astang marway to ila ni man yung fight but in Nox. Oh, Nox pedap sentan ni Bumblebee. Nyaw kill klayo. Nox ulayo like kill. Tiu Grips ngana tharai ila banyada mantana mar ba ila clear no. Ngana tharai bag ila banyara bi hoit ila banyara. Ka zone kalawan hap deng jong ka Picado. Ki players menta ka Jakari hang ni kabun ma. Kamdu na ka biang ma. Tinga tharai ki players tu kiyo ba man yan. WJ Elingdo layap no apo zone ngam tip balai nucu bandun nomor bal at na kaleng jong. Em no ba apno mono iman aslam palan. Mono manok i mono bakili ingar ngam i. Tambang i ba uyap apo zone. Flop on to de. Na du menenga su jar ba na ka team jong ki 0 IQ. 0 IQ show your IQ. Show your IQ, how you rotate and how you finish with your game tactic. Kini kita tamarway ni ting atharai kenang slam bene fight ni siaru. Umpenya Morgan. DSG na du maneng aklam yu i balay kat DSG gadon siya DSG gadon siya siya no ka DSG gadon aklam yu i ka DSG na du maneng lakam jar DSG na du maneng ako apa ni DSG ka lalit na lo ha Nah, kalau cakap DSG lah let dah.
Oh, sa ban kor tang marway ho oj menem nas dang mo. Ban kor ti la shudem bejai bej marway hasan ta. To ka bahai bro. Teng teng adon kam hi ban ya. Shong touch wan mar sa stang marway ti mo. Ti to morgan gila ya siap yang kat bagi alap. Hang ni la sapan pai lang ya kini. Haji sai la de bani nok nandu menne tama ki kam la on pai. Ba Nil Sokmo. See you now. Denam ni Ba Nil. Denam Sokmo. Nili T2710. Shasi macam that pi. Let me know this is a normal room. And the final will do the advanced room, okay? Na tu mana kia syong hajrong room. Klam yo knock in nuru. Oh, bankor pula kruit marway wala udan marway ru. Tang mai bankor la siapa pendap nak tu kami lay bankor. Pila yo hi sikil. It's counting. Na tu mana bapli. Praju syong marway mo kini se ki syong hajrong room. Z Chadut. Where is Z Chadut? Ka zone ka one bet sebak. Ha pedeng jong UKS Banlam DK. Kini sia kala yo ka zone ka bang tam. Hang ni klien fight tan pe kita sia ke fight. Nak tim mat landok yo Z Chadut. Z Chadut udu mi wi akan 0 IQ. Haba kita na du mana kimi lek kai kimi yo ajing yang fight. Messi Maverick ngala ape jai scope lu kala fight manta ka jingele kala long ba ibang net kana magla don hapdeng lut baro ki team manu banya fight hane ngam tipshu namar ba baro ki ladon lut hapdeng lawan lut khatway team haga stage 4 kala ima shiga dei ka jingele kai kan ni kala ima shapi shadu tu layap no pozon hadi meladap nok mat upi lu syak nok biang Pek yang ni meralu Islami okil ini nunu kini ke tim jong meralu ru ke tim 5 bots ka khlam padi okil anu menne happy birthday tip la okil me hoy ayo kili way te arkil la yo kini kami ramal kam dei ka map pajong baro hi tangkat to ningut ke basmu tu bani lekai kami ramal ta dong sayero nakapor sakapor ya izis im iba ye lekai ma ye lekai ka map miramar ye lekai bha bha na kalinga jong i tena ta kadau phi ki baro ki bakwa bani lekai bha ka map ya pat study me study lam Jong UZCM. Hang ni kini atli ki team kini nang dan habar zone kini fight para maki ki bayan dan bar zone. Tim manu banyo pet ka team era ka dan po ying scope two scope yo i bagi dan hang tai ta bagi ni kan saya fight bet. Kajagari du ka babian kini ki team jong i ayu te play upsa hang ni du menai ka team jong i all boy. Play all kill. Play all out bha chesha. Bas ya ka team speak lapan up hijai are la de ban spray mit tram hang tu ke tram ke ni sama tram dengan pet yang ni kita mat tu tim mat tu like pet la yo po akan cakap halo ram ka best ba ba yo cakap halo ram ka sup ba bon action nomor badi hi ba tapi tan pe han kan tu tim hang ni yang widang up tim na po jom Messi dan station po ka team 0 IQ dan po la shiliang hum lum sha shiliang lum iba kan ngajing fight kam de ka pakai kita sia kan ya fight begini tangan pet sini ki UI kita ni ngatrai kita sai fight ya son of god la shot knock no Jimbo son of god la shot knock no Jimbo ngajing fight tu kan lang ka itnan phang ni namar kala dei po ka zone kala dei ka stage 4 Stage 4, live po atli, live po atli player, sport league team ng M. Muna ba knock to? Unlock siya ka team mad na, unlock siya ka team. INT repose, wala knock niyo knock. Hangtay la siya push. La siya push. Igris, meralu. Hang ni kan. Oh, nakaliang jong ulan selalu klempet. Oh, manum tu. Knox lah siapa pendap no Gonas Eren. Meghalaya Elites
Kala dulu no de prakil kala yo what a good game. Na kalian joki mana kala yo ya ka chicken dinner. Nganga ongi grip sila de shong jar jar shwa. Ngade mo shong shwa jar jar imde shu banya fight. Up shwa da kom dulu kata di jing jungan nama biyo hasan ta de na lor biyo jakari. Aso bo haban defense shwa da de kalian wala de defense shwa pi. Shong shwa nong jar jar shwa na mala yo du prakil. Kadang no du khandai team players na at khandai ngut ka zone kala bala red ada stage 5 hangni sa shpang ka zone kala zen kut sa south po second makalan la nok ho kila yo shwa team makini na du menek lay up na du menek lay up kini Messi kita nang tepo begini sia kita nang tepo na du menek ada banyo aji sisa ada banyo punya fight ha are la yo ban nok nang le sai tagang ade ban kawang da unit dam but kloi but cha pendap season don na kaliang jong amat ya ka tim 0 IQ kam yo kill na kaliang jong ki kala lek no pat na kalopi even not pi la kai le komplement ka singi la ipang ha man ta ka singi suja no abang la ong na dumene ya i yu ba yo shong pedang im dei jing sisa bania fight na mar ba kala dei banta ba ila dei bani ori ha de kwa bania fight ten ong ko to ma ka dei bania fight ta kam le kata dengan jing yu i jong a jing sisa te siatik la yo lat bai bagi shong hajrong am mat iconic ka team all boys la yo lat ba shong hajrong ta kala man pendap imat thara sibit okay makalan yo man pendap imat iconic full scope layap no hapo zone hangni ki shong hajrong tingini ka zone kala kandria no kala de stage 6 kala lej ha madan me ka zone hangni te hangni te kini ki players aji sisa klai ban dapat je rotation la de ban yo lat ha bakin yo jakari endai aji sisa kimpen kalau susap no mat Mavericks udan stamarway unit la sha panhap ting kam yo taman damage chu khandiat ru la yo prakil nangal yang juga mat tim ru kumju kisutu ika bor jong la jong thadao ki kim kwa panele don bor para bayar dinit tu la lek no chisen kawang da unit u Morgan ne nu gambit tu kawang hoy ho bamut sorry yang gambit bamut tegla push la wat jagari na thara kete ke saya fight bha maka jagari mana kadang setengah ni mano ban set anu hangni tela ima happy birthday la yo ban bam jam son of god tu lalaan pendam ayo clear bahaya ke area sas tang santli ki team ke stage 6 kelayat TCR kedang ya fight na ka team jong speak meneru klay lek kai bha mentar lek kai bha man tur hang ne kaya tur oh heavy stay away from your knock ka team speak kasakop kumurum sotu Kaibanan ka na kajing ya fight season tour bet pendam lu dah barok kati merah kajing dot punya tour hadu katu klaim jeng map dah kali kita nera bet ya kayeng bagi pendap season dan ya ka team speak barok si squad bamut setengah itu lagi tim pihak mana ada apa bisa setengah argut kita iwe itu kita argut bat ka tim merah kadon laingut TV2v2 ngai iya hang ni what a net na kaliang jong ka tim merah unit ubarakat la shanok yung Morgan bamut lang tak dawai hang tu yung iso bat gay era on pendap season don kini siya kadang im aduh sangut sorry sangut oh laingut ki im ki rung tang laingut hi apo kalau bi layo aduh ship hokil ban era yo saukil la sha nok kalapan ban
ha kay team you full Jimbo la push kan kita siar kala ayo ngan pet Jimbo la push nice Jimbo Angtong ala pendap ilayo mencikin dinar setahun pendap na season dan finish kill season dan daun net kawang last nice what a net ha kabakadu tam la job da team you full ha kane ka games ga games ka ba ar jong ka Miramar ka map Miramar kila ayo ban finish ban pendap finish hadu kumba cut way ngud bat long ka team ka ba kiale kai da ka jing stu jing mud hi ka jing yo ka jing finishing ru ban finish ki enemies ru ki yo mar ka juk kani ka pan pau be ka diga teamwork ka jong ki ka ba kilala ban penwandur yang ada kecil kill banyak kamar kaju pi na kalian jong tim jong i pigi jong ka era kum juk layo ban kill hadu kum shipongut ya kan ka Miramar markiu ni itna ba kajing la ka jong ki pi ki ki kill sa ni ka screen ka banga pen ingai pi mo tinang tu ka tim ka balai let no let balai ka de ka tim to ka tim nga balay wala lenyo de ka tim jong imaklan bat kalayo kumba prakil boro khot to ka piang ba ka jing la kai ka jong ki kumju meneng ayo iba ka games ka ba italat ba na kalian jong i bankor na mudur ba inscript kana ni ka bental of dai iklam layo ban ya fight ba na mar bidon jangai na lagi jong players bidon stang mar we have a good yo tangi we shikil hinga tarai na klam yo pet to kami le tamba na ka tim me kalia elite wala kala lai taka position ka bakhandai ru ndai layo ka kills hadu kumba khat khandai kill what a good games menglaya elites ngayo i ka team 11 VLR ESP fio tang shi kill hi namar baki way kimi ala kai bha DSQ ila ibanut bankor na mudur play kill tamat klamyo finish menna klamyo finish na menna ma so sorry nga nang mood pio finish ngi kuma porting feed pangi iba pio kuma yo ban finish te ka team jo TFR ga yo tang si one finish te kum to terbaro hikimyo bar ka team ka ayuru habalas do jong zoro VLR zoro jong team no fear zoro ru mene ka singi iba kla kai bhandai klam yo finish bun manasi yo tang one finish te ka to ga jingi la kai ga itnat games ka baar ngan shibras kendiat ngin stang pen yat bit shushu kapor kadang yat tiki ka games ngin penstang kham kloi kat bala namar ba kalamit kapor maner la kham stang slam kendiat kabli penstang slam kapor ka biang ngin stang ngin mena te man taru ngin yat kham kloi kat bala te gitu ke ba comments I would like to request if there is any issue regarding my stream regarding my voice maybe a moment ago some of you have been point out some issues regarding this my stream so I request you to let me know through my comment section and let me know what are the issues so I could maintain from my side from my end out here okay let me know again yes this is not an advanced room this is just a normal room so I think we will be doing the advanced room till the grand final on Sunday with the grand final only. So please share and subscribe for this game and tag to your friend. Share in WhatsApp group. Share as much as you can. Even share while you eating food also. That's my request. Okay. Now I will take a short break for myself. One more thing, but I'll have to take. Okay. Kagames kabala ibang stang no hi artat stang shipang marandang alasat ban kranam of
La Pus app. Tiong Pi, kalau kumno comment section. Kalau isu pun match Chaprang Simli 7917 daka di commentaries. Ru snow shongshit snow shan kata namen ru. Hoi, tagen lada ong bahala hagi kam football. Daya lam ikishan rang na lepikai football ngaju lepikai football kum tu kidon kiba kidon kiba dalet kai football kirang ba ting ting kemju hala phane nem dalet kai football tikilem nu kialam ni kilong kemi ting ting kidon kitip kialam ni kilong kemi ni kishnong am ma da alam ni kilong kemi am kakam sawa kakam shungan kakam shong shit tikan chui hi hang ni ru ada pile ka la nong nong ada umdon nong perta nani nong keren mo le se kan jar jar da pi pe tu kan peja plem plem yang mo ada ngaru na kalinga jonga ngan penchit penchan tang ba halada wat la kalong kum taru tang kaweng mun ban ong share se ai thar thar ka jing share ka jong phi ban ki ko subscribe ka jonga se skop ha se perlo pali phele jar jar kum ni are share ong ye ki bahi masam jong phi ki bahi bat phone baro te man mo baro ki bahi bat phone ai se bakin follow bakin subscribe ya channel ka jonga bangan yo penilai kai bhai ki samla ki jongi ki badon ya ka sap ka jongki Viso tu ke badon ya kasap ka jongking ngan penilai kai bet man ka sngi udah man ka sngi pi nai penilai kai man sngi kan sak ta ya kamai ka ji denam udah man ka sngi pi ta man penilai kai kan ban yo penilai kai denam kathut kan ka ayu ka jonga tengah hapan bak shwa khandiat namar pakam long tengah hapan pai ma hapan shna shwa khandiat tok mo apa niat mo kam long dan kala thut iman adu mane kam long te ngahapan iyu bha ngin sedang no hi artat sa jisin ngama piranggel ngadon ka man sim break kendiat tapi ni ngalak kwa man sim break pi kendiat ni ngamlong pi ton ka bi man sim break kendiat ton ka bi man sim break tang kendiat tu ailat se bangan song break tang kendiat mo na sa ai warning imat man kala tam ya ka arkan tai man bangapli habis pang mo ngan sim break nga kendiat mo comment section shobha ban thar thar to
Hapshim break pikandiat. What's going on? I'm back. Dengan sedang lagi sendan sejepang. Let's go. Ma. Let's go. Let's go. Ima kadang jintut nak liang jokan net iman. Toh kami leh. Once again. Masuk dalam kam dong saat pin yang menua na. Also iya kadang jintut nak liang jokan. Game yang mak lah pernah ada kapor dengan nuan sampai pen change warna kawika euro. Tito nakaliang jong ni nailai penbiang kat bala kala thut. Tito ngan stang no hi artat sa sipang. Katut keniat kanet katut ke screen ngajongar kumju. Klam yo la bandrung entah sipang. Toh kalalong mentapat. Let's go against. Welcome back ya baro sa sisin. Here we go. This is a simulation Okay. game set in a virtual world. Tu kalalong. Does not Mo represent aslang me sisin. Please play in moderation.
RJD4R1 nga don ha shalong. Nga don ha shalong. Ang babyang daw tip sa snow mga kante. Ay to batay lang nga. Kadon na am ka jiduna nakaliang nga hang ni. Tapos subang ipis yang makabamjit. Dalas lang bang. All the best to the team. It's a game 3 for tonight. Here we go. Game 3 for the night. Okay. Barakot kinong pet. Barakot kinong pet. Subscribe and share, like and subscribe. Please share, like and subscribe. Please. Please, 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 please. Please. Ladon by here. Dengan pet hai hai here. Teka klay here lang to atli ki team ke lek ban be sa pujen ki. Hospital Gore Kopal ni namore Jojo Pool. Gore Kopal. Roshawk lagi bay bun ha. Imat kini sia hi kan ya fight for Roshawk kan pet gini. Nakaling jong team TFR klay here lang hang ne bat ka team DSQ. DSQ gidan hang ne ma. Don nang tehenang manu banya fight. To chisa unya fight bat. Para bay bat. Nice. Fast knock and fast kill na chisa team DSQ. Lanok pun pendap una. Team DFR hang tu so profesor ula pendap no. Ya. Ya nung tu ini mata. Tak keteng. Hang tei kila don lightly ki team hang ni kia hiar lang. Lightly ki team na team scope ki hiar lang hang ni hikum ju. Te fast kill ayo na team DSQ. Ha irang gil te bani lekai DSQ te kamlong shapi. Te ban koru umpadi okil tang makini ser kila ipan i ka sapo jongki hang ni. Yu iya u chesa lawan tena jrong. Chesa ula supay kaya na jrong. Tapet sa uban koru dan hai. Uban koru dan lang ha ni ka site jong kani ka team jong scope. BNL ulang apet penang ni jai ula scrutinize by jai hae kirung hae kimi mo tok scope pat kipet em scope kelampat pe dapat ki ada dum taru happy birthday hi bakam nodri bakam tur ha happy birthday te happy birthday man kasngi mat ni bhai jungi ni apa mana bakam jan no ka tim jong kay full ke bayara mana ka chicken dinner ke dan lang ni hajan Pompel bi dan marway hang ni sas na marway tani stock la shanok how igris asa pendap sis na igris kini lu fight lang hang tai ton pe ini tani stock asa shim not ang kloy ya kami kalia elites ka tim mi kalia elites kala do no you stocks u stock grapes apet bitser unok rula apet siar no fear ru kala fight ka zone ka don habar kam don lang haju i benut baru player ka don habar mo kini kala fight biang
La pendap. Iban la nok yang meralu kumju. Kini saya kelayo arkil, saya saw layo arkil. Kita don lang. Amla pan page do baru kau yang page kita kamap. Ngalai ibang ha bikin sa pendap komploy. Lai mare ha open tip dan nok na siapa lakut. Six scope usutu. Bikin don adin. Four scope lu layo semua bikin don adin. Dah down. Kaya pay cho sidin. Tangba every angle kini fight. Every angle kini fight. Ni bumblebee do sa pendap no. Ni bumblebee lah sa pendap no to. Makala nak penyap di Spartan. Professor Anok ya full scope. Full scope. Team scope. Kihapan defense samar boleh lah sandwich. Nakmat ke team Uful Nadine da ke DSQ. Hang ne ke team scope kahapan ya dai lah de. Kalau push mentah nak kalingan joki. Happy birthday lah de ban clear nang tu lah de ban knock sna de professor kumlu kami on knock hang tu. Miss the chance tang banda pan yo defense ki porok jong jong. Kato kapan sab eh sisa apa yang lekal ada ban yo defense lah tangan pe happy birthday kumlu umyo kato. Ulah de ban knock hang tu yang sisa. Dari buyo nok kato pada layu ban defense ki porok jong jong. Hang ni pada nang te nanti tu lah sa pen up nakmat lah sa pen up. Kalau citom ye iba inpad. Inpad ang ni kan siam jing Syain lah jang ni. Jom. Sakut tang hang tu lah dah sakut. Sab foscope lah syak nok biang sa sisian ni foscope. Wan kor la flang la so tu nomor bidon ni hajan hiam. Pendap sendon. Kini saya la damage lang mar khoj. La kin tur kul mar habai ga health ka jong ki klem ta dawai ka don jing ma pi. Wan kor la yok imat harai ya Uful. Wacha ingan hape choi kini nama ke fight adu lightly ki team kini sia hang ni. Lightly ki team. Lancelot na jengai ulak kerwit. Ya uban kor. Penban yo do Jimbo na din na kumnum tu. Hoot na din. Klampoi perkhat benang don ki players na din pan. Sab A ka jeng lecture jong ayu. Ha tu la syak pendak lawan tu la. Kat tu kamla. 6 scope. 1v2. Hatu ilan 6 scope penyo 1v3. Nice 6 scope. 1v3 6 scope ni 2 scope. 2 scope ni ibu day 1v3 pendap si semdan na barkhot 2 scope 1v3 ya ka DSQ ka team ka bakam syarkai ba hapo jong ka irangkel ndrai ki tor ngalaang manela kila le banta bandit chwa ka sa push hande ki khamta e ki one tour by direct 6 scope sala pendap sok ya ki tang marway ya baro laingut 2 scope manong 2 scope la lam pendap ya baro laingut ngali ispang yu fuskop ndu mlela shanok wala kata ngana mudur ba kinumla ban wantur iki namar ba kinla ban tur iki namar ba kila yo ban nok no adu argut ki team player ki jong ki inde tu skop pada ula pan pau si sa body player bala ban defense ka team ka jo kato ingin ke jingela kai si ka ba internet si sa adu kata batang marway he became a hero na ba ka team ka jong baro ki team kala ya fight ba en fight lang Syate Syabar Zone duk ladang ngajing fight ka Bashir K bah nakaleng juga IG ba bat WJ Eling do. Kini siya kaya fight biang sisin. An pai biang ini sisin. Linux Grapes Megalea Elite. Kimut batem no Bash Gaming ulan nok nakali ya Uful. Lancelot ladang masa pendap si sendon hang tu danglan em putuskop ban pen ibor biang yakine nga tingan pej biang putuskop right now pen I ka bor ka jong nga ima tuskop kumnu pinle hatu pen I susu ya ka bor ka pi pinala panya fight ya kita arngut lamarway mene playo laingut marway tu la kita Ripple sudah marway jong
Asya pendap no i repost. Happy birthday lah yo i hajing inshallah di ban. Kalau wedang ni tambah ibat kan. Oh okey tu kagon ko biang. Tu skop marway bala pendap ne hadu jan laingut. Tip ila ne begini ki laingut pat manta. IG ba i feed ba ila la man pendap du arngut. Hang tei dal de ban pendap ka hang ni sa shisin. Sashisin, two scope. Hang ni teman ni AP. Namar bala sya damage no. Badu happy birthday unang pizza elin. Na anjrong ka tisha di banya tur lang di banya fight lang stang para marway. Two scope you did your best. You have fight for your team. Pila pen isi sya ka sap ko jong pi kum no pinil akai. Player da mane 1v3 ya ka team DSQ. Bankor. Professor. Da ka bor jong i tu scope player mino naka lobby. Ta kam nilai pada player fight pat. Happy birthday da kumnu pla de ban fight en kisah den mare lang na de ban petak lang. Tambah hoj aga game nam la ram ban batai padang unong pe du kam de ban cuba tai start than ni la sibedo naka jong game plan jong pi ma. Ta hang ni pla nem ta. Are para marway. Grapes Megalea Elites. Grapes manta ha kane kalau bi pilapan isya ka bor ka jong pi. Papinyo adu sun kill for your team. 5 kills. Kita siya kepada habar jong azon kin saya fight ngathara kanya fight bi kita siya ru. La tikana hi begini ru kanya fight namar ba yapan wat manu ban bi. Team mat bat ka team MRM. Ya don hajan. Iwe la ipa iwe. Iyo ina am. Ida yu i ka bumut ala man yo mat pendap chi sendan. Dan cuba yang ajong tim manu banyo. Tahu? Cuba ajong. Tentu je elang lo clear fight. Mat balik ke tu klem nok. Layolat wanra. Lanok ya oye. Hang nok tu clear fight tesia. Oh lalaman pendap nok. Mat OP la apet bat kumju na tim tiada amru na umat la apet cai hang tai Maverick na UI cici hang ni hila de ban fight baik teh hang ni ki viewers skobha one comments yano makan pet baru kitim ke ba ipang sudah pe kia fight lut baru khon. Nice, nakaliang UKD. Ay, sada unet se. Dan net nakaliang jung iru. Ka stage 2. Dang la banyak fight jangan tadi babe, kamu dang la. Karat. Hang teh halang dat on sa bam jam ni inilah tikana. Ala ong em nga. Banyak tur makiling ngomyanut. Na side, na din hang tu gan. Fight ka ba iba na kalingan jug ini siya ro. Team MRM versus Team Mat. Mula ban la DBS. Oh, ban. Team Mat kala clear ya ka Team MRM na ka lobby. But what a good fight MRM. You have tried to defend your own team. Player da sha Pilai benda de ki put ki sap ki jong pi long dai ka tim mat kala pan i ya ka style jingel ka jong ki itna tangan pet na sa ha kan ni ko ipat ki wei pat ki tim na ka tim u grapes sai sim la yo ban kill biang yaw lum grapes ngai i bana du mana upan ma mar wei
push Bash Gaming. Grapes layo banok biang arngut. Persya ya ka tim Brut. Habapi ai kerteng Brut imat pimut pendu sendon ni ka point ne balai kum ni pi ai Brut. Grapes Bash Gaming la tur Syakman. Nak pendap sendon fight 1v1 nakabasuk pendap sendon Bash Gaming ya UWRZL3. Kabrut nadu menne kaduna ba ka jing okil ban manta du kala lej nak kloy napo ka lobby. Tika map kala shift stage 2 kala shift sharpo military base hangne kan kini kala up jai absorb ka jing start jong ka team jong oh one rap laki one rap udan ha ka team jong speak YouTube one rap welcome to the stream and welcome to the stream ngana du meneng ana buntu do pim yo ban elek kai Andre manta YouTube one rap ulawan elek kai ha ni stream ka jonga managi di sini kala batai sapang one rap ban manta ka sini ulawan mi sha. Thanks to you one rap, welcome back veteran Laslemba 2019-2020 PP day where key players berjual kai shisha boleh kai bahai ru pada ibang na ngala dapat games ke jongpi manta you were back on my stream pet baro pi kinong pet kini ki berjual kai PUBG menshwa piti binal season 3 season 4 one rap ulong no players ngin yu i manta bu don lang ha kan ka stream ko jonga bangin pet yu ban don ngai thu bhai i na ka daw ba ngaju ele kai lang ban i na du man shwa grapes pla push grapes imat tip ba udon bikidon ki players adin na kamdo ne bakalan na kamdo balai kiti kilawan ten adin lapar chai grapes era ka don hadin okay pendap era kumno knock grapes you don't check your surrounding okay tangba ubat power uang ba don't underestimate the power of tangba la shanok nopat samanu hang tu nagaliang jong tim jong amai galia elites pi klam pendap te don jing ma pi ba i chang ni te cloud payo pendap Bash YT Gaming lawan bet. Lawan bet. Tang suan mai ka porch. Hang ne la sha mak pintur daerah ka ngomlong. Mak kai bidan kali ko lapoi cengai kali dak lapoi cengai pi mare open air hang to ten long sha ip bash. YouTube ban rap ngan pa YouTube ban rap hendiat namar ba. Kini share kini yo pa ji. Ye one rap ayo arkil. Easy kill na one rap, easy kill. Saya pelapet sha pendap season dan shanok na kaliang jong payu the Bash Gaming not right now. It's not a time for you to run away. It's my turn. You knock my team players, so now it's my turn. Won bet. Hang tu nang tena di klempet. Oh tu lagi. Nice. Tonit. Bakuk lan para bakuk net. Mono bakawang shwa. Come yo ban damage nang liang u. Pendap saya hang tu he nice. Waju le chedin batai. Malek on here di tum long pi. Cha pendap season dam na kalian dengan tim club Old Boys lagi osau kill. Dah hang tu an pai yang YouTube ban rap sa stang tim hang ne ka tim ka belong ba itenat sisa du kata. Ngal aso kemen sisa bu one rap lawan join lang ha ka scream ka jonga. Hang tay kimat kla shong hajengking to kiyo ina am ya gini. Kim yu in kim pat pai kana mudu ki pet kita. Tidak wan tay pnyang.
Oi, kong pniang kepada mendor ke mentah bersyuat te pniang pahu temlong pi. Sibet sak kerwit dan teng lenti la susap dung pniang bathe. Mana ban sego pisah. Dan bak de dan phone te piang hi. Ta ya. Ka game te mah. Yong pniang Kazo hot YouTube Wanda, welcome. Big fan YouTube Wanda, pet. What daki fan ngejong fir ki don hang ne hapo ka stream ngejong ha. Wanda, welcome back legend. Nginakan mau sa. Ya ka 1v4, 1v6, but 1v8 ka game ka jong pi man chwa. Bana day ba ka kapol ka jong ki ba biang ki device ki engat harai pi bat ki mortal bat ki scout ki ju ki level kan mau sa pilai tengku bat ki rumun chwa. Apa pi le kai. So this time, welcome back. Let's go back again. Peni ka sa jong pikan ba pila let's say pimla shu kuma pin le kai ba man chwa ndai wala kataru. We didn't expect much, but at least show your best. Give your best, not show your best. Give your best. Baru kita tip yang one rap semua. Rakti. Ang one rap welcome back. Ngin welcome you one rap. Hapo ka scream ka jonga. Kozo kadesha welcome back one rap. Spam na kerteng jong one rap. Spam back lawut. Yes. Spam yang keteng jong one rap nama bu one rap ulawan pai pat menta. Yen pet hegi shong jong one rap. Arkil mana anak pet yang day 0 kill menta layo arkil pi. Hang ne ke layo i bagi don ki teams ki badan hajan. Oh kim day badan hajan ki cengai mah. I bakalama. Go and fight one rap. Ra sendan yang ni ka script akan ni ka lobby ke pamanta. He is back. Ngan page YouTube one rap la poi sya ita. Okay, kita poi jingking kita siap tu mana man poi shwa tu kini. Let's go. Hai kita poi. Sya tu shiliang kita ta. Yu inam kita ya ke tim jong YouTube one rap. Kini dan setengah argut IG ba yo like kill. IG ba you did your best. Nak lam yo pa je pinadu mana. Ki taktik ki jong pi warap ki dei biang ki taktik ba man chwa ngai hi. Pi pet pi observe and then pi push klay i na team jong i all boys klay i kini layo saw kill. Ta. Kami lay. Aku apa ni i ba na team. Hang ta layo sngaw ya sound. Nice. Nice. Kami lay. I love it in concern. Stage 4. One up. Jai. Yes, AC Marwin. Welcome legend one up. Share sebentar. One Rap is back on Pinta live. One Rap live.
Ngalak benut bawan rap mentaci pang 1v2 haju marway wan ram taktik trong PP up ya ka zone ka kuda okay stage 4 Dragon kita akan mempunyai lomba nilai. 5 4 3 2 1 zone okay wan rap hiyo ya kam circle hang ni ken yat mata hang ni ken yat Maverick la knock Masya knock Zoro pendap sendan yang matang Kinesia kalau Shong Hajrong ki wat ele kai ho YouTube one up such sin pen i biang se ka to ka jing ya fight ka jong pi ka ba mata teng teng i bang ma chu ai tang ma chu kan nai pet ki hang ni pi sharai pi ndare ba yo pet te lai bang sa ken no fear Zoro No fear Zoro tang marway layo alay kill hang ni VLR man na benak klamyo man pendap hak man tati kelapan ma tim 0 IQ kaladan kadang im tim VLR esports kadang im Santli ki tim kadang don YouTube wan rap don Pinang perwan saw ni polok jong jong Nice. Saya tergang nak nok biang. Push back, knyot back, kerwit back, pendap cisnan. Zero, fear, Zoro. Lu saw kill dengan try pula, yo. Oh, unit. Kitang syuti badai manu hang ni kan, sa push dengan kena. Kita iwe udah yang fight, ini udah yang fight. Dengan fight ini shwa. Ya u legend. Ya u legend. YouTuber rap tim lanjeng mapi. Push Messi. Oh. Lasha pendap no, yang Messi tu kumjuk. Oh, kumlum tu. Pendap. Nice. What up? Katuhi kade kata ka dur khmat ka jong pi pin assault with direct. Sa sang atli ki team 4 versus 3. Zoro hadu unriu kill ulayo. Manta lain kidon.
kilauan sya hang te na te silang sya ne Corners Eren lapan i kesap ke jongu lasang ni kelara sindan katim jong YouTube banap kilara na kalian ka jongki kilawan ulawan paipat na kabantaka games kabantaka sengi kadi ka surprise nga namar ba baro sikata ngamju isu i bat mantaka sengi ngalay i ba ilawan paipat ai jing tapti ka ba jam ya i YouTube one rap kamde ka jing blur jang screen kadi ka jing blur jang kamera namar ka capture 2M kamde na te to one rap la yo like Igris la yo like Rex la yo shikil Ganas Eden lie finish nong not kill sorry ka game ka pala itanan ngamar sini kerta nga klampek kan mau na du meneng ana mudur ba dai mono lo ada kendit harat kendit tengah bahaga scream ka jonga sa sisin mo 1.5 part what a game kira si senang kadang ang mama iin ra manta ira si siya ya ka chicken dinner dito kami dai manta kadang telun ka kam tina kalian jong kini ki team so ki bun na kalian jong Messi sa dagang du kilayo 1 top 3 tangba ka duna ka finish tina kalian no fear zoro sorry no fear zoro nga klampe je pinadu meneng nga kendit palat buan join one rap kita kadao tingay i maneh po ka comment section ka jonga one rap uang ba ang no uang ba ngam yo ele kai na mantap kendit ter ngayu i ba udon hapo ka scream hapo ka lobby so what a game na kalian jong ka team jong YouTube one rap baro kipet ngan sa kapan he khendiat ya ka ayu re ni kisi kamlong ne komni ne teman tatip ka thut kumno dengan sasna phana kalian jong amo nan sale phana kalian jong amo kita ki teams baro on the punya screen grapes adu nyokil li pendap marway na du mane Meghalaya Elites nice very nice Meghalaya Elites pinadu basdang hadu mantaru pipene kumju kur kumile kai na tharai mana kasngi manu banra nga hanga shibat ngai i kumba kali Meghalaya Elites kawai te kawai ka game mana hapreng jonga game two scope 1v3 ya DSQ hakamap jong irangle nanu mana nang sedang PUE ka DSQ kamap yanu ka pendap ka kedut hadu bandab biang handrai kendit kan san manta ka match ka balai nga tingah kendit je sapi two scope white season non ya ka DSQ white mong nyat pendap si sendan tama tim DSQ Professor Bankor what a game nakali nga jong pi bila ya persang manila kan pala nice and very good game dito ngin point no sa match ka final ngin pen slam shoe ngin no kam kloy katu POE grapes la poi as of going all out very nice mo bang ni ada sakmat ngin pen slam shoe ka game kat bala ngin pen dap no kam kloy kata nang dap kloy kata nang bha mo denam so YouTube one up sa sisin ngan pai chi pai yang pi oh the YouTube one up thank you for coming back kam dei bang penjau handai ka te na ka dau ba ka jingwan pai jong legend de kan mau ba ZSM YouTube one up kipor ke lalet ngim le na matalang so this time you came back I wish banga ngadang don kapor panila kay biang pi long dray lem no tama thank you tama pila one thank you one up thank you chat welcome you one up welcome spam pia bun gibay pet spam se one up kumno pia sab jar lawan ki legend gibay le kay ba pinang kwa ba ban pendit mesim ai priang buram ise kum tagen ngaling ala komen ma bila on point ni at least at last
flash out sam thia kwa pendap no kloi mo ngene pendap no kam kloi ni kam ka games ngene pen slam shoe last match rondo may the best team win tamba ong pi naglin jogi chat manu banra manta kamit ya ka top team but manu banrung ha ka top 9 top 9 Sunday will be the final top 9 from all the team manta kasngi manu banrung sha ka final come on nga tinggal ada bio ko ke team artli ke team ngayo i DSQ goi tenalo kata manta ngayo i sa ka team jong ka Meghalaya elite kelapan i pang sha ter ko mele kai wow what a game legend. The last game of the night. Ka satang shi game rondo la shi po shi teng 11, 11, 10, 11, 15 ngala man penda bega game every night. Man kami ta bangele scream kata hi kakut kapor te hopefully memantar ngin sedang no kam kloi but ngenu pet slam shoot mo ngenu pet slam shoot. Ini ada syakmat ani nga tingala Alay, senyulu. Lagi kuman pai pak kelas seni satai. Anawal balak selen lupa nak pan selen sesu nak kelep senyuk mah nenam. Ah, no syai ka sini tinggal lep habrio no. Ya ka final tinggal lep habrio kan kana ni. Final dengan klub hanu itamanya cnadur bhana kandiat senyuk kapano. Tamala bunyu di na. Ah, ne stress te trikam de bun kam de bi. Ni tenan met final. Nenam. Okay. Last match, rung no kam kloi ki players kan pandap no kam kloi. But ngin ya karwi thar ka jing share ya ka channel ka jonga. Share se share. One up suba se. One up. People abun followers ka se please. Are yaar ngala. Pertahan kalian jopi mana. Long se. Share se shaka group. Kini ki community ki barim mo kiwedan hapo jongka PUBG menchua hapo global senai piangi menchua dia tu kini players kiba mata ngai i begini players ba lekai mata ki lekai ki phone kiba biang giram ni menchua na karam 4GB ya pelabia la sakut lalu kataru ya lekai kiram kiba 3GB kataru ya lekai PUBG na ni ngalakan mau kumnu ya la lekai si sama warap to comment say apo comment section kendiat tu tu mo kadenya kata ba onga begini ki players manta mo gens alpha pim ngamtip pimat em gens gen z piamat em ngatrak piamat ki gen z ti lang mat ni tingi mat ni lekai ya season 3 season 4 wow jing sosun tang iphone te de injury kata ni lekai ka screen kalapat senaya matapat yo ki phone barem tang bompoy ni siya mental abat lagi iphone lagi begini mental abat lagi ni di iphone mo kami kalau kau tik ke google mental abat lagi phone tang mo yo lekai shu mental you shu mental ni abat phone na tang ba ka shu mentoy jad bangale ni kam sudan bob tang ba ka shu ang tai mo ba ini ki kena samla ki menta pide masmu tu ba you are on the best era kaba internet lu pio ba teknologi lu pio lut mentale kawan saka AI playo le lut bar ko saka ai binang don kam piso tu ngi ki millennials ngi mio ya ka generation banyo sedang ya ka business ngiyo ya ka business haban hapadeng balada bio shwaki way te ka komputer kawan hadin ke jongi ni dang susdang kelawan hadin jongi ngi padio bha ya kitiar ke bayo menta hagi por ba mansuai ka business ngi mio bha te ngi jencar bha bi ban ki wala de kawan ha ka por ba ka kamru kaduna kam sarkar duna kam business no shu kata namar baro kiti ki ba khamak jongi kelayan ya business ke jongi kam de excuse mo ngi batai ke generation bengi mat so tu ngi batai generation bengi mat
handai sudah bok pada don bok pada ni persang bet kat bawan poi tmai kemudian nang ye pule nge shim benta perkat se ka karta ka jongi kham he mangi ti ke YouTube ru perkat pi kawan poi internet ru nang he ngi ong he ngi pi nama bali bangi ngio hadin hap amde hadin ngio hapleng jong karta ka ba kitiar kita ru kim pat poi ki supoi tang ki badan ba em yang i bamdan em lengi jencar ba te andre menta pergi Gen Z bagi ki Gen Alpha ki yo lut internet ru yo teknologi kita ki yo ki komputer ki barang-barang ki yo ki chips ki babiang ki yo ki laptop ki bakum ki yo lut long ki yo ki jing kai bet hap mars kha bet ha ka generation jong babit babiang bet tinga baling ang ngai kantin kamti bang beng ngayaro pade make use of the time make use ya ka knowledge ka ba PPO kan ni ka jingkerku make use na ka benta pendon kam ya kan ni ka kapor kan ni ka ya ka jong pi ka ba PPO pengaru bandai bangam sedang ngatrai ngam du di hidu nama kadang sakut pi nama bangim dei ngam dai than ubri ubo justanat ban penidur than kumni kumbang along mentamo han dai bomban se ha baka kam ka batai te ha ban mi sakmat ha ban mi sakmat ban khandrup lang ya ka era ka jongpi so I make use of my time ngayolat ban le ini ni bakai banta ai ngu yu ble dong budong thau kam de bangayo hi ka de jingkut ku banu bana jrong ngaso thu hoi ki samla ki bamanta gen ong bai ba ka pisa ni don kam la ngi le ti ta bakai thoi ade shisha ti tang mala da philen nu ka mensim ka jikhalat kam judan ka sarkar bataru ka ailat ki samla ke jongi badan ka sap da kumno bakin penlongkam ya ka por jo ki ka bai dei barka esports kam tam ek ba phia don kan ye don banta nga hang ni iso thu hi ngi wadangi ru ya ka por ka jongi ru ajing sisa ka sarkar kam dei bakale matla kale bha tamba wala ka taru ka shong hangi ngum bingi trikam ngi make use ka por jong ban penithu ka sarkar baka esports ka de wen ki kalanti kamai jak po jong ki samla ki jongi man kamit man ka por ban man ka sngian karane kani ngam numnya dalele ram tat andangan yo i ba uwei na ki ukasi uwei u jabendri garo uwei u penar ukasi penar jongi desema khasi jantia jongi nomong penar no khasi jantia jongi uwei u khasi uwei u na po them ribhoi ani uwei na ki them garo na ki them lingam kiba ngingi don lang ha ju jabendri uwei na pleng jongi na ka jelam mi haliangan ong ben ladang layu i bakin don ha ka level ka bakin don ha po ka stage ka bakin wanra ka buro man wanra medal shisndon not just in national level na markat hadu mentah national level ngi ngas dang man poi mo ngla don ki ba poi ru no dingin pat pendan kam hok ka ta bantan de wala kataru ngan bu ya ka ngan set ya ka limit ha ka level ya pi paro ki samla ki ba pejam ba international level Philippine poi shak esports world cup lada kam de esports world cup ru ande ka nation cup kan sadan hi ka partai season ka ski kan sami kamalong ka FIFA world cup kan sadan bet nganget bak esports kan don ndai manta ka de generation ka jong pp yo jing man toy sisa hadu tata pidei ban make use of it pendon kam yang ni ka por pepin q kershan yang i ya ka jubilan divine esports kershan yang ar kumju ya kan ni ka stream bari ni ka stream ka bangajule Pepinyo ki kubor hakabede but esports karshani naka post ka por follow ki page ki jongi follow ki Instagram follow ki YouTube channel follow ki personal account ki jongi ru ka personal account ka jonga pi i hang ni apo overlay play i hang ni ka screen kade ka James understroke Kingsman pilaman follow yang pala na pikwa ban karshan karshan de ki wiki benta bangala ban penlong ban penle ni ka program ya kan ni ka tournament kumni man kami ni ka stream pilaman contribute ka donation Shidengka atingka isipia isisuka jongpi di jingman toy na mata kibanuan. Om tang yang asimet na kibanuan kumju. Ngen penlong bet ingin kita man kami ada ngila, dia man kami ibu da kapor. Ika jing contribute ke jongpi le sing ngila man pentelun ikam. Ngaru ngala man pentelun ikam. Tesa chisin kinong pet. Sungguh share, like and subscribe. Pen kiu lang si ya subscribe ba jonga. Thank you very much to followers. Man hakini kisngiling dan nga tentang knet ki subscribers nga tentang arsana pendungun menta sa sitayo menta nga apoy katni ko mga apoy menta te thank you very much, thank you for all the subscribers and tawag na pat slam shoot and stang no hi sa shipang
kapor kalamit up asal kalau kumno tu saong sa batay lem yo makam clear le se mo na ni kala biang tito sashi sin share like and subscribe ngan sedang keren ngan sedang batay nakapor sa kapor kat bangala habede bagi esports tigi jing tip company pila ban comment sa kapor comment section hapo kan ni ka channel ka jonga ngan la ban batay ki e jing don kam na ban ta ka esports subscribe Okay, let's go. And sedang no hiartan. Kapor kelas slam. Satang kendiat gut ki bandrung. Ki kendrung lo isendon nga request ki players kendrung hamkoloi. Rung hamkoloi ki players ki team leaders ajing sisa ki dia mencium kiai kan ni. Kenapa kendum slam kapor. Ngin sedang no isendon. Satang kendiat gut ki players. Nani syakmat ngin bu no kapor. Kenang bang in open slam ya ka game. Toi. 1 minute. Okay, nila sedang. All the best. Ya kita tim baru. Kuble shibu na play lekai. Thank you very much. Bapila yawan. Bat ngangit banang ni syakmat pinam yaja. Ngangit scam pin yawan. To all the players, thank you very much. The hang ni hi sedang. Okay. This is a simulation game set Ah, in virtual toh. world and does not represent real life. Please play in moderation. Hang ni PUE ya ka screen ka jonga. Ayu i pila i gitu. Follow yang ato ka page ka jonga po Instagram James_Kingsman. Katu kadai ka pila man follow yang po Instagram. Kila da pidon imensim ibano kelut yang ka jong pila ban contribute itu i nang ni na site ni na site mo. Yang ni na site corner. Pila ban scan itu barcode lani pila ban shim ni itu UPI ID jonga. Contribute tinggal jong pi ide ijing montoy ya ka screen ka jonga. Bangan penilaikai, bangan yu alat penilaikai man la kasni la tala ale. Nenam. I wish ba kani ka game bala saya kasni kum jo. Let's say saya kasni ngan slam yu pan ka screen mo sewe ngan petip lupa menta bat ngan yu slang tang shiteng lu let's say ngan la man stang lu perkhot. They will see you on the game. To ka aeroplane kala hair boy. Oh nice. Arliang ka aeroplane kala hair boy. Arte ka aeroplane boy ka hair. To kala sedang. This will be the final match of the day. Final match of the day. Come on. Like Toko. Kiba pun kia hiar hang ni. Hapo test track. Ngen pej hapo test track mo mano ban hiar po test track dengan pej mo. Maverick lah hiar soning kong shop po du. Mano bo hiar lagi wi jaka. Kini ru klai hiar lang haju apo Yulin. Kita isi haru chate siliang dengan saya pej mo. Mano ban landing shwa ban mano ban shim ning kong shwa. Ya ka kills. Mark Iconic. YouTube one rap.
ngan page YouTube ada hang ni kia don lang bat ka team mat hang ni kini fight knock first knock no YouTube ban rap hang ni in fa push pe nyang wada page ngala ongam nga in push pe tingrat kana first kill no YouTube ban rap second kill ru ngati kana hi bu nyo bet oh nice second knock na I one YouTube ban rap ngalaong kane kan ka ba ibang ha na kaliang jung YouTube ban rap bom juma pa ba le kai push bet thar khrwet bet thar Matru kladon sate siliang klaya fight. Hang ni kadang kap ni ka game. Kadang ibang hang ni dengan patch hang ni mo. Messi, RKO Jimmy. Scope ke team 0 IQ ke team DSQ. Kini ke team hi ke ibang mana du menep kiel kai. Sunglung du don lang hang ni. Pwede brutal pada hiar no siya po pan. Makalan. Kini ru kaya fight. Ustok suka siya anok no. Siya panap sa yung grapes kumju. Nakaliang jong. Are hang ni kini lalik tuloy dia mlong pi. Ngarang ong ba kini hikin kinra kin poy yu matakamit. Kinja no takang timlong pi. Ya habat kani kin ka ideas katiban kay siya po yu. Nok suba nok pi haban pet da tip ndai tipit sa du si bitem long pi diklaya fight be lang tay ngen pet YouTube wana phai pi don okay push pi kine RKO Jimmy Uso ila nok dalade pada lalik sendan what a guy Dalade. What was that? Kumlong tu dalade pada pendap sendan daw tu bom. Alam lang siap dingin man bat. Kumlay mga ben mo. But I was surprised. Nice, what in it? What in it, Professor? Porilo pendap si sendan, let sendan ka scope team kalalik no si sendan namar na Nakalobi iman kayo baklalej dan last player tingay Sashisin. Ya YouTube mandap push ano ta. Ini kan. Chate ay reflex. What a reflex. Sulong na knock si bet. Ala pi. Oh, kinwan ginete mi tadam pi. Kun ki briu dinox laya fight chatai an pait lang ngamnang shuban pait tang yano pinamaka games kalau ka tight ka ba itanap do de baro atmi tara so sorry guys kalau na are pilo de baro atharai na kalinga jonga mo wasui ai mar baro ki bay satar sudah atmi ndam tang iberu bom satar te ko nang yabe hai bem so ito gang matang nadu bene kia fight kita sian nadu bene nice one up hap kerat adum kerat tu belum sudah teman baru berrecall tuh Jimbo ila push ya imralu Dinox layo nok biang Sampai ke sini ni baik ni nice na kalian i ripples ade biar lebih ngom tu long bi to hatu kini kan tu you DSQ Reapers kini kan do ya DSQ Profesor Lektor Chajong ka team 19
Cakap team speak. Kalau lead back, cakap team speak. Kalau push, kalau apa cakap team speak. Hopefully ba, kena banyak fight. Tay. Long siya pencutur. Kita team. Tara, jarang bo. Kelakan riak no. Ayos no. Ay! Nice DSQ PNL. Yung Reaper selala pendap. Di clutch dia. Oh, 8 pie no si Sendon. Tim jong speak la dia bantu hang ni apa pada DSQ kena ya fight. Nanti saya ada bantu no hang ni hi. Bankor ula yarap lalai kill. Bankor lawan be imat bende udon siapa ka recall area no dia mata lawan paipan. Ban yarap ya ka tim jong bende ula le bakla shisin mata umpak cuba bakla arsin ya ka juk akam. Ngai itu bagajing start Professor 2 more kills ulayo BNL la cak pendap no cak sendang ka tim jong ke Megalia Elite nganam kwa shu bangan pet tamar bang maki ngatip bakin saruk no shu itnat pat baki ya fight pat are pi yang hang tu te yang hang tu ki bam jam ikan la cak pendap sendang. Ada Bankor pick. Oh, what a reflex Bankor. Good reflex. You Jimbo pilayo lawan ban. Kumlo Jimbo katur unlan. Toh, katur laya fight. Ngam you iba kaning kawi ka team jong warap. You tu warap layo biasa sikil limat. Push kloi wood kini kita nang tehi. Saya tagang lala man pendap hang ni. Ada dia papi push am. Pag ini dan setang iwe na yang saya tagang dengan pet na syawi mana yang fight mentah pensap kaya bom ay warap are warap nikat turu dangyo igris la sya nok warap layo lakil tang mala sya nok Bankor te wajal ekai 1v2 lak ruin di Bankor dor ilah syarai namar bhai ro pala dikiwe na dumane imat rai lo hang ni pikwa an pani sisa. It's my turn. Nasa nok ya umatang du haga juga por hang ni ka pamanta headel boy la shong mai hajrong marway hang ni tila bam jam hisibit ina bam jam hi tengam ni fi la yo free kill hi ba ikan dam hang ni jai marway ba Nox are bash gaming dan marway Petra la pimpet kemud an sa syak pendap te benut Bankor gunner Bankor la syak nok pi yang hajrong hang tu no sei lalet pi baklatang pum tu khendia du lala benlin no malai kajing la kai kam dia benlong kum tua jing sisa apalai bhava pet nane ap shipang dam chapo revive shagi polok jong an yang hajrong kam dei pi to tang ba maki nga tharai la rong hi na kaliang jong ka tim DX di DSQ kin sarung hi ka top 9 ikan le bhan la shagi singi la sema jam tangan pet biang se gona red youtuber na brula imbiang tambah gitulah syak recall kidan habar jong azun hon dengan patch mayo gana seret eren udan marway hang ni Hetel boy marway bam jam jai na jurong nice gonna red
Ganar Eren unam map hiru dalali du em. Marway du kruit betnat kena mundan jig map. Tang ba idon I TFR team Hitman idon abar. Kok da unit. Season kawang tip siya. Ulang mudon hang tu. Ulang kawang baklan siya way. Kamday hang tu. Lay hajrong. Okay, nice. Kumlong yo. Ang tu ken lektur tur. La sa pandap no isendan. Dan kama revive iman nagalingan jong kiru iya i. Te sahan nu kajing ya fight bakam ya biang ye dan marjan. Ngan pet ya ngan pet ya kitil hetel. Hey hetel dan marway tu mana? Hang to easy kill na kaliang upin. Kati mall boy. Nadu manay. Kini nung ang makin sa urong siya ka top 9. Kati kana naman nadu manay. Laya bam jam ha bay lakay. Nyaw kill prakil kinang pandabbat kini siya. Manuhang nila na pandab. Ada pi. Bam jam. Tang ba ka zone. Kala ka stage 2. Kala jan kudhi sa tang life po second. Tak sa kruit da unit ya uwi gres. Kalut kabasyusyong himarway hang ni. Amdan manumunu pawan lut. Te nganepet na sa ki players. Morgan Prakil. Mar RR kill. Kinesia jong upin klay kay bahahadu katata. DSQ. Hittle boy sa sisin ngalang ay hittle boy na dumani usyong may marway ang tehejrong. Bam jam marway ngay i. Marway hetel boy na du meneu syong hang ni hajrong. Udang bam jam ye ki player marway. Na kaliang jong ka team era. Kimpat yo kill kada du mantaru Messi la push marway hamanu ban yo baru. Nice net by Messi the goat. What a net. Messi the goat. Every single game he never disappoint me. Never disappoint me. Never. Ju disappoint tang shi sin ru ya kat bawi le kai ka kills yo bet. It is lalit mare shate chakmat tibu yo ina magidan ki enemy sang chakmat. Push na hajan Najan poi hajan hi hang tu jong pin sukidan hajan tise dan hajan ka zone ka poi shi yulin test track hi ka kut ha bambu ka zone ka kut baro kinya pet lut sa padang latikanay katate kini kidaya na sa na du mene namar ba upin udan hang ni in kilayo prakil jong upin ngason du mene wala sya nok pol jong hiway te ha upin udan tangang ni marway umil IGL marway hang ni tap kali mak oh la sya pendap si sendan na kaling jong banker te upan mana du mene bankor upan mana du mene marway bankor ulayo hadu real kill bankor so nga ban pet yang ini malatip hi bakin sara bet wada bata kasiru kinra makingat ranga ong man ko gal push ha po zone te kanika team jong upin hadu manta kim padya yu morgan magalan push u bankor door respect si sha ip when ki players bapan ibor bha ji lakai oh 1v1 Naka pasok yung Morgan wala pendap di uban koridor. Once bu push unam map di uban koridor. Dia kata dia naka pasyay ha. Nyaw kilayo marway na duban na hang ni. Watch out everyone hang ni ka lobby ya uban koridor. Ban koridor u claim man yele kay jay mo. U claim man yele kay jay ni man yele wan ay mo ni PCA bar khot. Uban ban dominant ya ka lobby.
Hang tu kada kidang ya push kini way kila ya mare na shopreng. Tay kila push ben alin jong bankor. Ya ya Magalan Marway. Marway Magalan na tim All Boy dan stang Marway. Tay hoki ban All Boy na di Magalan mo. Hang tu BNL persya. Oh, BNL na kabasuk unok da shotgun yi. That was nice. Ani pia bokom tu pipan syai tu long pi kan kruits kita na jarong yi ina mi pi. Kini kita ya pai sharum shadang jong na chok god TFR kini kishu petang kum tu hi. Syairu kitim berkhot ka stage ka number line. Stage number line kadang ya south wing kadang im players kat song kadang im usungkan ulan nok. Kiale ban Pedri ikan ka zone ngam tip balai. Chezau la riu kali kam tulun chu lut kulino kalapan man sngi sa hang tay sya nok kalapan man shotgun kumno baklaban ni sto sya bara balayu iba yu polok jong uru la sya siat rajing syaw la de ban pet Henry ula li pensya kalapan man la de da kalang kedong kani te ketika game sebagai iklan nan sisa ngam tip la sya kasngi tim ke ima sudah la sya kasngi Henry manta kasngi ru pe ban koridor 7 kill ban koridor. You already dominance the lobby. Ngatrai kala biang dengan tu. Dia masang eno. Naduk menek la kill bun ma profesor pet profesor jai profesor. 1v3 profesor. 1v2. Iya be kini nak kumbai be kelung rit sisa kim map kim tip imat bodon tu player Shadin imat. Kim tip imat la dia tip una uyeng klem kia marway. Una ulayo benok kelapan ban. Ya chase dah pendap hang tu lah pendap syaki way. Nice. You count the moment. Oh, bankor prakil total barok kat nete. La ibang dat kena hang ni third party lawan. Tip yon meralu. Kumu sulit syak jam yang lade pendap siat ang tu tidur siat automan. Kumdo klub siat kat tu mare. Kato tipi ka skill long syak yo do sondong lande pendap. On sa siat non jing mud hero. Tangban. Open air gone. Tata. Bye. Good night. Tonman. Malay. Katuru khamla ban set kham set tapi ailat kelaban yat kat bamon. Banker total kill 8 kills. Professor 6 kills. Kila miss no ucheza. Andai kami lay ka team ru ka bragat ka ba ibang nat kana. Hang ningi yo igas jing fight so is. Oh. Kinesia klam na sang kat nyaw kill klayo na kaliang jong ka team jong ka DSQ kat nyaw kill guys sudar jauh sange tim kulis lasha kasngi albert wasui ai lasha kasngi kenilai kai sudar jauh labiang 17 kills penilai you kat 17 kills te hangne ngan pet sai one rap la lek no la sha panyap no ya one rap kami lai tang ba wi grace hadu unriu kill la yo hi marwai ru pa kini ru nang fight one rap pihak kan tadi saya ajiba asa pendap ne kamu tu Wajiba ula penok hang tu kami nilai kelaya fight yang kini sia. Zone kala bam kala penban dos jungi katu mlalai lale kamu kan lale dah mah. Ta pet wood zone. Pet wood zone. Tang ba pilik on jado nak kamu tu. WC ling do. Itai you saya dah kali. Nadine bahai. Pilih tor layo mantoy. Pilih yu kum tu. Lari man yu dah kali mana day manga kan map kan ngam day player batof tang bang ong mana day manga layu dah kali. Layu dah kali. 7 team stage 5.
7 teams still there. Kita yang fight. Saya belakang ni baru. Kan team Unif kadang don. Unif kadang don. Ngan share tu EP. Oh, jombo lah syak nok kelapan bandu profesor. Kinesia Kim sange syu ya ka lobby. Kimut ban bam lu de bar khot ngati ngong ba. Are bhai, Sudarjana bhai. La biang te khat prakil pin le yu pin song shi ying rum long. Kadang dan ka final ailat se kiwi lu bikin kill. Pin ya bam jam kada du kan ni tp long sya AP. Tamato game se game. All finish count. Igris ula bam jam Igris maroi na du menai klam ailat chu ino ino Igris la bam hadu ndu kill. Kini 13 kills. 13 kills, 17 left. 18 players left on the lobby. Come on guys. May the best team win. Ngati kala ibang nat kanapi. Ngan chu tu lupa IP yang ni pochat. Bam mantangan sa pen isen don ka point 0 kumju anda lakut ke games. Te kini baru kau kin ngai imat kini kitim baru keberang ni mata kan poi hingga final saya tagang ayap no sungkung brut nadu menaikkan ke tim ngam layu ibha mata ngasu ibu sungkang ulang dan marway hang ni un late on ya no what's we emo perlok kampai penganyo ben handrai ngam yu idi pin du menete pi achat tai tengah flick on kan kita don armut te bahai armut ki bam jam kan pi atau ingat soal ngaruh bagi bam jam. Ya. Igris ila nok biang 7 kill Igris. Climb up hero. Messi DSQ ngong la biang te DSQ ngong la biang. Profesor Prakil arpau kill baru total kila yok kinesia. Kini na gini DSQ. Ya tu yang asik chan. Mana betul kini DSQ dia na Kila bam jam lut ya lobby buruk away. Nganga ong bakil alek syabak pelan. Ngalai ima. Ya tu saya DSQ dia na gini DSQ. Ya tu cat kini na ini DSQ. Pai bankor yo du Prakil. Profesor du Prakil. Ya tu tecat kini na ini DSQ ngalai ima sya. Nadu menenak sedang. Kelapan ma. Toh hak irangkel kami ramar. Kila dunah ndai mentah. Baru light league games. Kelapan ma sya du data. Pai DSQ to sing ngala biang te ailam ni kiwei te. Ailam se kiwei. Ailang ni kiwei ngong. 22 kills. Come on guys. Wow. Baik, kiwi ki super ma, super ting kok tempan, hendak kita miok ada ban kiliki. Tak kecil salah kita pergi dan hai. Ngang ima pi. Balik kat ni DSQ. Wala kat taruh ke DSQ open ma. Baik kan ni kat tim jong ki spek. Ini ada kemde pergi ong ni syuan jar mo kiwan nak ding ini siaru. Hang ni kan para pelawan ondok. Oh, salit. Igris. Sa stang light lagi team so way player don apa? Don player way apa? Jong KNT. Nice, ban call asyik knock. Nadin bad boy. Kumlo bad boy yang sa Adin Marway. Wana yun pada upar jar marway duduk meneng. Khamyo i manu. Ada unet se. Untuk net cip belum ha? Kala awit pihang ni te. Kila bam jam. Da unet ula ai hang tu tela ima se sapi. Bad boys udan stang marway ulawan mud banawan bam jam yang baru. Ani jar Iwanadin. Khatsan kill ke tim. Ka team spec. Hudson kill. Finish. Oh, yo kelapan banda ka team jong ka DSQ. DSQ mendat total baru ka kill. Kini 3v2.
Last shot knock. 3v2 Professor 11 kills. Wow. Ya tu yang asyik chat kini dia skill gede na ngamde mengangkat diri anda du mane bala image sab kia kai gini. Ka kill su kala shia pam jam pet pan keru lek pur tur pet pok pok. Are yaar. Oh, finish. Satang kendiat hi satang man pendap na si sendon to finish. And the team DSQ win the chicken dinner. Winner chicken dinner to the team DSQ. Barka team speak hidup kumju. Kaba itanat haduk rata baki elekai. Barki lalong baar ha kani ka benta. Ha ni ka games kaba haduk ka benta porendo. Ti kumto tangka tu poro kala kut no ka games menta kamit. Batngan sapen ki points happy baro. Jadi total points jong ini ki players ki ba elekai mena kasngi. Wow. Ni wow la saya kasngi tengah ham di umngap hi poin si yung sibit nklet umngap somrit pi ngalasat kerendang petse kini kim I kills ki way total points kan gini baru khon 26 kill tang ka way ka game ani ka lobby ka besuk perkhat pi ki don ka M elite emikle elite ka don ka team speak ka ba ki dakai pa ka don ka team VLR ka barakai ka team mat ka barakai ka team era ka barakai ka team scope ka barakai MRM ka barakai zero IQ ka babiang ka U-Full so ka babiang UNF kababiang ka death squad kababiang hendrai kini ki pen ka sap ka jongki hadu ba ar po ndru kill ki yo guys hats off to them hats off ngatikan om baca ka shisha hats off to them katu apa angan pen isai ka yuma katu pe kini ki points ki jing ya fight kamde ka bakai to shim kat baki ba ban pet wa ngal aku ampun kun kam kuran mal balamit tinggal ko pen EP ki points siru mata kamit ya kapag ini ka first game but kino ki team number 9 chat spam manu banra toong tekat tu play ngan sapan say ki points tatang sipang meban do you like the games ong pi se one sep are yan ong pi ni ngat tingala baik amo di drink water mo di shun di da shubun ka kham pangat kamet late break spang mo ana pen ingai pi mano ba mayo going all out hanga nga game mamna peito DSQ Professor and Gunner Eran best companion last elimination yod DSQ BNL had to total kill jong u Professor cut like kill but only 1347 damage. It's nice. Abi ang hitang mga kanal kill tilayo collect bahay kani porlok group. But it's a teamwork mo. Denam, teamwork. Kaso kalak palat kay kalak tong pentim lamingi kalak palat kay kalak na mo. Sa pentim ni page hang ni kamlak ay nga thara ka duna kan ng linga jongpi. So we'll try our best ban maintain ka bala ya ka scream ka jongi kum mo. Okay, katu last elimination katu. Ulang yuk pun ban last elimination kelapan man jika damage. Dia damage di survival time. Mau katu baru kan. So okay. Kalau katu dengan sapni saya ka points. Guys, how was it? Tell me. How was it? Ya tu deh nga. How was it? Nih. Ngati ngalai isar mana ba koy points? Comment. Spam mo na ba yung points? Ang lupa. Ada pimbong. Nga na pini. Yan pun kut na isendan kamsuk yang ngaru. Mo, denam. Atat yang ngaru. Atat siya papalan. Ngaru nga sude man open lane. Tang RR games. Lai games is ngi pini. Ang hadu saw game. Tengah asma wala yap. Hinu kan riba je. Denam. Dang isdang koloi. Rukam long. Ni selang slam. Rukam long. So, kam ni lay. Mo. So ba kaladan kam sisha. Tito. Key points ngin sa panmarano hi sa Shipang. Come on guys. Nga da ibang nat kana pay. Nga da ibang kana pay. Nga da ibang sana. Sisha. Tiswaban pen i ki points nga ong api share, like and subscribe. Share tar yaki lock ki jor.
post thar banyak nga ka kiu jong ka subscribers ari lak ko jar pinya khamnap tin long che ap klawat group kalau open join the group right now. Nakalikan sa mga ating ibang na kanasya. Tiga poin satang 10 minit, 6 minit ngin sa pa no si sendon. Oh, ini ikerteng China iong ba ka thut ka lak palat ka phone. So ba penlang pisa tit phone thamai mo. Tit phone thamai. Tang ba lada tit phone kemudian mud pada kai dewan IT lut. Lada dei pisa jong la jong tit da kanu nurukat bamuan de lada dei pisa na ying wat jukrong trish tom shwa. Ngating ana menjur we pinong may ai pisa pa ai pisa tit mobile bare mani lakai PUBG tang chi por kata tinggal rumah kang body have a spirit we pinong sha ben bu kata ka ambition ka jong pi ban ong ba ngalong we ni ki player kasi ba pau nam tam aja berdua kasi ka jongi tengah kata tengah menjur kan mele no menjur kan tito kam ni lai kala ban lak tengah ada ni ka jing thut why not obviously di kemana kelas sao. I'll see you again tomorrow pada. Toh? Sashisin. Albert Lengdo Buam. Tiano. Yes, ada portia. Ada bela kai demo nak khatway baje. Khatway baje kan mun tak khatway baje si po. Ani si po mene la dei kapol man min nga tengah bam jamin nga ti amit tepi. Bad guy hoy 777 bad guy te so lat win dema pi hi ngai i. Ani marway jai na din kumun pan bam jam tak maka reflex jong igris umne ba ila kai mo speak the team speak the kai ba te hope for the best ba makil kun yorum sha ka final banila ka si Sunday tama piru bila ila kai but guys nice very nice ni baka rotation ka jong pi shalak pinang te man pan rotate ila de pi shalak si sha bro so it's nice are nakalikan jonga asok man aptang sipang to om kay kabanon kam so man comments ngin panila sindan iki points satang sipang arpang layo iki points total points borkot ladadon kinu iki complaints so bahaman pentip di sumpang tapi di sumpang kan kana tilada kada no ka complaints ngo bahaban pentip si Sunday ka final tingan le ba briu pi ani la sya kasni kan chu tu lupa bale si ka scrim ka jonga kala ban slap ngala ban page one page tang si game ar game thanai hadu kharwe beje itharai te ar game ithrai la sya kasni namar ba ngan sabun kam la sya kasni ani pang pisong haju pi ani pang trup jos ngam pa singkai la song haju te tang ba kam lei la shai ka sngi dengan le no da ka fun na tharai ne kum no ne le mi kan ni mo kami pang mo ka don kam bi na ka wei ka tia ka tar ka man pin bit pin ben nam ta ka games ka jong wow bro wow Kadai sisa ka phone na Bangladesh ni la Bangladesh ni ludan ngi babon ngi Bangladesh ni mo ngaru Natip, mailin ko din sinong kansi bangla. Ngaran sinong kansi mo tejong bangasa ru kansi bangla tapi ada ang bangla yo din eh. Kan no ka bangla chung ni kam dei pi. Pet pi. Take a points. Mono bla kwai bani points. Rakti. Ngada la rakti. Kwai points. Points. I know sigi points. Ate kloi wood table. Mono bala rong sha ka top 7. Top 9, sorry pi, top 7. Ani klating gini sih, ngut pencakik dan langsung ege. Nih, pang sisa, kamet kapat. Nah di sipang, nah di sujum sipang. Nah kabanta bam,
Kot kya kamet. Now kata bang ini bama ini imha. Te ta kami lay. Sachisin YouTube one rap. Welcome back my boy. Welcome back. Don kamat pen ibiang ni kisap sachisin. Tementa. Ngan pen ina ki point chisen don. But ki points kilong kumne. Saya ong mapi. Mano balong ni kong. Ngalaong ye pina dunang kong. Pa pet. 1, 2, 3. Ngalaong na mga ipi. Tiyak ang tuwan mo. Ngalaong na mga ipi. Kaspik kalara. Ya menta kamit. But ka team scope kaladu no banrung. Ka D squad. Ka DSQ ru kalayo. Bani kong tame layo menta kamit banra. Kadai ka team speak. Shisin ka tang shisin ka chicken dina. But ka placement point kayo adu arpolay ka placement point. But ka finish kayo hadu live po nyo finish to. Compare bani ka Meghalaya elites. They are the real assaulter. Hadu 100% kill kiyo. 100% kill. Placement point kiyo tang cutway. Ngayon ina do manang alaong giru bakin le abha namar baka kills ko joki ka he abha andre ka placement point joki ka red. Tuma it's nice bagil le abha pat. Tinang to boot sa ka team DA squadron. DA squadron kalayo hadu 100 point but live khandai finish. But placement point kayo tang chipo makiru kile jar plat ka placement point. Tinalor kata ka all boys kayo live po nyo points ka youthful kayo live po 2 point ka era kayo live po art point MRM art live point VLR esports kayo art live point ka mats kayo kat kandai point ka mats kayo kat kandai point dan bo kayo rung siya ka final le bha siya ka final tangin ni top 9 kiyo manrung siya ka final na season day natabot sa ka scope 15.0 IQ 13.7 G esports 9 point YPE 9 points 5 bots 3 points brute row life points MRM life points TRF R points SOV ESP 0 but ka death squad kayo tang 0 kill. So sad. Tama, it's a good game but playerung good match. They see you again and see you again tomorrow and I wish you the best and all of you good night. Na kaliang ajonga ngai kublay sa shisin ngob ha man tiasuk don bok ban ya ja Thach no but yele kai ba but lasha kasngi team slot A